ওটা নামাচ্ছি একটু দূরে এলে বলবেন জিতেন্দ্র একটু নামান Adiri sarau mai Ramani Murmu Adi Moj abo rahate seri rahate abo mid leka do legano abo sanam koi abo monaji koi lawar ke tabona adiri sarau mai Ramani Murmu ar midhan jela abona nit do noa se ehab lagi do kana inate noa se ren pera ko jahay ko menak ko tabona papers ko jahay ko em tabona unku dela ko kan tabona noa se ren parset lekate ciar lekate Dr. Babulal Tudu ori do setel kan tabona nore Assistant Professor Bodhanath Hasda Assistant Professor Bodhanath Hasda setel kan tabona Professor Rajiv Murmu am judim setel kan tabona dela boi boi te noa lahate hito noa melanki te hito me Professor Rajiv Murmu Professor Basudev Murmu Professor Basudev Murmu Professor Basudev Murmu am judi nore menam tabona dela ami nehoram kan tabona daya kate dela noa usul pita sejit don me Professor Basudev Murmu ar Manatan Chance Soren judi menam dela am honwa usul pita sege sejit lagi nehoram kana noa akrare papers ko em tabona Kalicharan Murmu Thakur gomke uni do note setere kan tabona Sibu Soren gomke uni ho setere menai tabona Pradip Hembrong gomke uni ho setere menai tabona Vishnu Pada Kisku judi menam tabon kan amodela noa usul pita se eji lagi nehoram kan tabona আর নোয়া আপনার ভোট অফ থ্যাঙ্কস এম তাবনা মানে সারহাওনা চালাবনা জাহান ওই যে কারা মঙ্গল হেমব্রম গমকে উনি আবো সারহাওনা চালতাবনা উনকু পেড়া কো সানাম নোয়া উসুল প্রদেশ দি লাগি সালাম কই নেহারো কান তাবনা মান খান জাহান পেড়া কো সেটের কান তাবনা উনকু কো আতে গেরি তো কামি হরা আবো বল লাহায়তা নিতো ঠিক আছে আবার মইটা কই দেলা কথা বলা ঠিক আছে আবার অর্গানাইজিং কমিটির মইটা কই দেলা কো কান্তা বনা নিতো ডক্টর বাবুলাল টুডু নোয়া আখড়ারেন পার্ষদ গমকে ডক্টর বাবুলাল টুডু গমকে উনিবো বাহাতুর তবন আতাং দারামিয়া Dr. Babulal Tudu. Bahatupna ar batch oro kate matang daramia Dr. Babulal Tudu. একদম কাজ করুন ফাইবার কেটে গেছিল আপনি দেখে নিন আমরা দেখি Rabilal Tudu gomke do jani kan bai setere kan tabona jani jahan kan etketore khatir bai heje kan tabona enkan noa akare pedal kate setere menai tabona Professor Assistant Professor Bodhanath Hasda itu bon atang daramia Bodhanath Hasda Assistant Professor itu Bodhanath Hasda gomke Assistant Professor Bodhanath Hasda gomke moi takin din atang darame kana bhat ar batch rokha
जानी खान वासुदेव जानी खान प्रोफेसर राजीव मुर्मू असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव मुर्मू दो वाइस सेक्रेटरी का तबना असिस्टेंट प्रोफेसर वासुदेव मुर्मू जानी खान वाइस सेक्रेटरी का तबना चाँद सोरेन गंके वाइस सेक्रेटरी अच्छा पेपर्स जहां को सबमिट तबना पेपर जहां के एम तबना उनको मुद्रे पहले तो आताम दारामिया मानतान कालीचरण मुर्मू गंके मुर्मू ठाकुर मानतान कालीचरण मुर्मू गंके मुर्मू ठाकुर तहवार ऑल तबना उनी दो उनी के तो बाहा तुपना और बेचो का आताम कर मई तको देला ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रे मई तको देला आताम तबना कालीचरण मुर्मू गंके को आताम दारामे तबना नितो मोर आताम दारामिया शिबू सोरेन गंके आताम दारामिया मई तको देला अबरेन तहिरेन गालचिए शिबू सोरेन गंके आताम दारामिया नितो बाहा तुपना बेचो का आताम दारामिया प्रदीप हेम्ब्रम गंके आताम दारामिया अच्छा विष्णु पद किस्कू गंके जुदी आम सेलेक्ट कान तबन खान दया करते नवा मेलान की सिटी तबन में विष्णु पद किस्कू अच्छा अच्छा वोट ऑफ थैंक्स जहां एम तबन मंगल हेम्ब्रम ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मंगल हेम्ब्रम आम जुदी सेलेक्ट कान तबन खान देला नवा उसूल पुटे से गिजु लगी नेहरम कान तबना मेkan मंगल हेम्ब्रम उनी गंके हो मेराय के तबना जड़ी खान कामी रो कास के भीड़ कान तबना जाय हो टाइम दाम देखि कान तबना मेkan नितो दो अबो नवा आक्राबन लाहासे ना कामी होरा बन लाहा दिया ओना लाहासे कामी होरा लाहा दि लगी ते नवा आक्रा रे चियार डॉक्टर बाबूलाल टुडू नवा माइक्रोफोन चाला करना मा एनकान बाबूलाल टुडू नितो कामी होरा आमु खातबन जोहार गोसाई मारांग गुरु जोहार जोहार पंडित रघुनाथ मुर्मू जोहार जोहार साधु रामचंद्र मुर्मू और जोहार जोहार कवि शारदा प्रसाद किस्कू भारत जागत सान्ताड़ी अनलिया गावता पश्चिम बांगला शाखा से चांगा सापड़ावते शर्मापुर तेहन जहां सामेत अखड़ा रे नितो ड्रामा से गायन इदी कते जहां गालमारा अखड़ा एतहबो लागिदोग कना नौकान ठाव रे से नोआ ठाव रे सेटेराकान जहां को हतेते आले ले सेटेराकान से आपे पे सेटेराकान ताबोन नोआ को जहां को सापड़ाव कदा भारत जाकात अनलिया गावता रे पार्सेट सूत्रे सावते सानाम रसिया को और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से सासा पड़ाव कमिटी रे पार्सेट सूत्रे सावते सानाम रसिया को इन पहटा खन मारांग को दो जोहार और हुडिंग को दो दुलड़ थुम ओना साव सावते सामांग रे दुड़ुब अकान सानाम अनलिया गाखुड़िया को और आंजम को सानाम को गे मारांग को दो इन पहटा खन जोहार हुडिंग को दो दुलड़ थुम
saw sawte noa monco re durub akan gayan onoliya hor dobon urum kade nyel kade abon sebang node menaya Murmu Thakur gongke menkhan unia boi rena nyutum bon anjom lekhan nyutum te joto hor ge bon urum kade jani nongkan mekan gakuran onoliya seter menaya uni ho ing pahta khon adi joharing jalai kana sawte node menak ko tabona aboren joto ge gayan onoliya menak ko tabona aboren Sibu Soren gongke jahay do gayan se natok idi kate adi din khone olet tabona uni ho ing pahta khon johar ona sawte menaya aboren assistant professor gongke manatan Buddhanath Hasda gongke uni ho ing pahta khon joharing jalai kana ona sawte menay tabona aboren army gayan onoliya manatan Prodip Hembrom gongke uni ho ing pahta khon joharing jalai kana ado noa do adi sabhabik katha kan geya gayan onoliya ku talare se unku samang re gayan idi kate galmarao tenak do ar cek mena'a noa ma joto hor ge bon badaya je ror jaha tinak sohoja ol do ona khon do aro dher ted ge jotil Sharot Chandra Chattopadhyay lay leka je jangka tahen khan ge taram do ganoa menkhan ti tahen khan do ol to ar bang ganoa noa katha khon ge bujuk kana je ror khon ol do tinak ajhat tinak jotila nitong hej an tabona aboren Badal Kisku gongke uni ho ing pahta khon johar ado ona talare en reho jokon na meti program saprao kana ror tama huyuk geya saw sawte ar metan kathañ disay keda abo ona program marang re aboran presiden gongke joto hor ge layat bon tahena je 10 menit kon dher alo pe rora ado joto horak ge jokon 10 menit inya ho 10 menit tar mane nuku joto hor ko lay ona talare jaha tina ing lay ona 10 menit moddhe ge cover laga ona lekate barti do ha bain lay ehop te nasena ing lay go tabona drama katha do se gayan katha do metan Greek shobdo khon hej akan ona do dressing katha khon dressing mane do huyuk kana to do mane kichu koraw huyuk ado ona jaha koraw huyuk ona ge huyuk kana gayan abo joto hor bon baraya noa monco puri do metan gayan akhra kan noa gayan akhra re gayan re jemon etohoboa sardi'a muchadoa onka ge abo noa kami hora se abo boyos sawte noa gayan renak metin saradin ge noa metan sagai mena'a jahay ko social psychologist ko menak ko unkuak katha lekate do unku ku laya abo jaha bon parhawa ona tedo matro 10% mone tahen abo jaha bon anjok nyela ona tedo 20% anjom disa tahen ar abo jaha bon anjoma ona tedo 30% man 30% matro disa tahen ar 50% do huyuk kana anjom ar nyel te tale noa khon ge bujuk kana abuak sahet re se abuak somaj re se abuak bastob jibon re gayan rena tinak marang mekan mana bhumika se gayan tinak marang mekan dabidar noa talare abo niscoy noa bon buj dareyakan noa katha lay saw sawte abo jodi sahet bon hatinya sahet do muloto barya hatiñ te hatiñ metin do huyuk kana goddo sahitto metan do huyuk kana poddo sahitto ado noa poddo sahitto renak ge gayan do mekan adi marang ongso kan jaha idi kate ge abo nitok bon galmarao ado gayan idi kate tis ehop kana nongkana प्रश्न उत्तर एम जटिल गया से इन सारी सारी के बइन बाड़ाया तब इन जहां तना इन दिसया मोटामोटी साधु रामचंद्र मुर्मुआ संसार फैन जहां रे संसार रेना कथा संसार रेना आझाट अनाट सुख दुख रेया कथा आर पंडित रघुनाथ मुर्मुआ बिदु चांदान जहां रे मेटन दुलर दुपुड़र सगई साथे बोंगा बुरु रेना कथा ओंडे खन गे अबवा गायन दो मोटामोटी मेन गानो ओना साथे आरो इंग्रेज अमल रे हयतो जहाना ताहे kana ona do इन दो एकदम सारी सारी बइन बाड़ाय
ona saw-sawte 80 se jahan 2000 jahan dosok onde to gayan rena andor adi marang sirjawena jahan ren onolia ko mudre abo talare nitok manaya Murmu Thakur se Kalicharan Murmu gongke samang re manaya Badol Kisku gongke aro ongkan Kherwal Soren lekan onolia ko menak ko tabona Sunil Tudu lekan onolia ko menak ko tabona saw-sawte Kesai Kenal are Jomadar Kisku Jodunath Tudu nongkan onolia ko un okte gayan talate somaj re sawta re mit andor ko sirjeo bela ado onage tehenya galmarao talate ona ko disa ruwar se gayan re nitoa cek obosthan noa ko bon galmarao ebong gayan idi kate abo somaj cek leka abo somaje dahrao daraya se gair daraya ona ko katha nuku manatan gongke ko ten bon anjoma ar ona galmarao lagi poilo te nitok node hiju ing metai kana abo talare seter menaya pera lekate Assistant Professor Manatan Boddonath Hasda gongke Manatan Hasda gongke node hiju ing orang Johar Marangte Joharing Chalaya All India Santali Writers Association West Bengal Branch jahan itu nongkan nagamana akhrai saprawa ka jahan itu hola khona etohop kate chalaw kana noa akhra sahi juhi re node jahai local committee mena akak kwa nuku ho joharing chalakoga ona saute nitoga akhra re jahai sababmukhia mena aya uni ho inya joharing chalai kana saute teheng noa man machiri jahai ko पेपर को पढ़ा अंजो बना उनको हो ये जोहारिंग चला को उना साउते तेहिया नोआ अखड़ा नेल संगे लगित ते आजम संगे लगित ते सामांग रे दुरुबाकान ओनोलिया साउता दोरोदिया साउफेदिया सानाम को के ये जोहारिंग चला गायन noa gayan abo bon anjom lekhan ge poilo rege mone re hiju tabona noa do metang nyel ganoboa ona do metang obhinoy act marang rege abren mukhe gongke men ki a je greek shobdo se greek ria metang ure se sabat odona drum se dressing dei ki a jahan ria मैंने देखा तो अब अपन पढ़ाई टू डू से टू एक्ट उन्हें जहाँ ना कोराव आच्छी मतलब उन्हें कोराव करते के लिए गाया दे तो अब अपन पढ़ाई अभिनय पहले खान गाया दे तो अभिनय कहानी करना और उन्हें अभिनय तो अब अपन नेल करते के गायन तो अब अपन बुझोआ अतो सुमुंग दी नेल करते के अपन बुझो नौका तो बांग गायन तो पढ़ाओ करते हो बुझोआ आजम करते हो बुझोआ मैं तो नेल हो जलोगोआ पढ़ाव हो गनोगोआ और आंजोम हो गनोगोआ अतो गायन रिया जोथात सार्थकता जहां अब बन मेना उना तो अभिनय ताला तेगे अब बन बुझो दाड़ेया मैं तो बेटान गायन देखोन के अभिनय ताला ते उदुगोआ उना खना जहां तिन रस्करासा अब बन न्यामा उना गायन पढ़ाव कते तो होय तो उना बांग बन बुझो दाड़ेया और उना गायन आजम कते होय तो उना तो बांग बन बुझो दाड़ेया जहां तिन नेल कते बन बुझोआ मैं तो बेटान गायन देखोन के उदुग सदरोआ ओंडे तो मिमिटान चरित्र आया चरित्र जहां लेका ताहेन तया उना तो आज अभिनयते मैं तो आया हरमति जंगा हिलेवते उदुग सदराय मैं तो उना चरित्र जहां वैशिष्ट्य तो आया उना उदुग तला तेगे से उना अभिनय तला तेगे सदर होते
ar ona do abo adi napai nyel kate bon bujhau dareya ona hotik te gayan do শুধু মাত্র অল পাড়াও বাদায়ান হল লাগি কি কানা অনকা do bang noa do bang ol paढ़aw badayan hor hoko bujhau dareya metan kati gidra ho ona gayan do bujhau dareya mendo noa gayan do mi gidra khon haram budiya kan inate sechet an hor ko begor sechet an hor ko joto ko lagi tege adi damana satam kana se samhe hating kana ado noa gayan do pahil etohop akana 30 noa do na thokda sahi abo babon men dareya en ho badayoa jeno do adi pahil rege mimitan jeut sawtaha jaha lakchar ko tahiya kana se akwa jaha sawta riya ain ari ko tahiya kana ona ko kami tala tege noa gayan re etohop do huye kana mendo na abo sawta riya jaha lakchar akra se jaha ain ari ko tahiya kana ona ko do abo kami talate bon uduga se kami kate ona bon sodora ar ona kami nyel kate ge abo bon seraya mendo unu koron jaha do achi sorko ja abore naike baba okala kai bonga buruia okala sekte ti ajuria ona ho abo bon nyel seraya mendo nyel kate one je ode obhinoy ai se ona uni udu idai noa ge act se unia ona obhinoy do mendo ona ko kami khunat ge obhinoy dia etohop se onde khon ge na gayan dia etohop abo bon men dareya tobe noa ho metam sari kana je noa gayan dia etohop to pahil sendra khonat ge huye kana mendo sendra hoito abo bon badaya sendra do metam abo lakchar lekate ge nito abo bon batawya karon do noa abo jion sala adi tek ge jopraw mena aka ado noa sendra do noa pahil 30 etohop lena 30 kona santar ko sendra lea noa kona buta se abo bon le dareya enho binti ria kata kona abo bon men dareya je pilchu haram pilchu budi ren unku je ai kora sendra ko odok lena jahare do na unku ai kuri sala ona chapake bade butu ko nyapam lena ona tayong ge akwa kusi kusen papla ho hui sari lena onde khonat ge abo bon men dareya sendra ria to mit laka etohop do hui lena ado node noa ho bon men dareya unku je onde ko enej ya mit saute onde nyapam tayong mento mimik lekan reuske sodol lagi te aku mimik lekan enek sering lea do ona enek sering leka to abo bon men dareya je onde ho kintu ona gayan dia metan chap do tahi onka ge abo bon baraya sendra do kora hopon ko chalawa sendra tandi se gipitik tandi onde ho abo bon baraya je mi lekan enek sering huyuga jaha do abo sing singrei mento abo bon men dareya onde do bibinno rokom binti ria katha se kahani ria katha ubhinoy ate uduk sodoroga ona binti ria katha lei ai ar ona do mane ubhinoy kanai ti jaga hormo aya laraw te ai ubhinoy ate uduk idai je noy je nungkan ha ehobena je nungka leka tege gayan ria etohop huye kana menta abo bon men dareya all kate 30 kona gayan ria chapcha hui kana noa ona buta sahi babon badai dareya kana enho abo bon leya je 19 শতাব্দী ria 80 দশক onde na abo Majiram Das Tutu Raske ha Tewal Bongsa Dhorom Nat mente metang gayan ria kata bon badaya puti lekate hoito noa gayan do babon nyam ka enho ajomwa je Majiram Das Tutu Raske Tewal Bongsa Dhorom Nat mente metang gayan hole ado ona gayan do puti lekate bang sudorakan tairmo uduk sodol lena un sumay dhar disom jaha do gharsilo totha cha arho eta totha kore ho atu tola kore ona gayan do uduk sodol lena nongka kate ge tayong 20 শতাব্দী ria
30 ki 40 दशक kore khona gayan riya katha abo bon badaiya ode na Sadhu Ramchandra Murmu songsa pen se Pandit Raghunath Murmu Bidu Chandran Solomon Murmu Koche Kadba nongka lekate na adigan gayan abo bon nyamia etohop sen tayong 70-80 दशक रे ना गायन रे मिटान adi alodon se mitan laraw lage sirjeuina adi gan gayan riya sirjon huina ar un subay ge gayan riya arho mitan hating abo bon nyamega ode ekanko natok se mit kite gayan una riya ho mitan adi marang alodon tia ado noa gayan do na all lekate nuna habi ab lahaina itu uduk lekate jaha abo bon nyela noa gayan ko pahil sen uduk et tahe ako नेतार जहां लेका गायन बोन नेलेआ नोंका दो होइतो बांग ताहे कना पहिल सेन दो नोंका मिमिटान क्लब जहां अबो बोन मेने अनि तो नोंका क्लब रिया कथा बांग ताहे कना गामता रिया कथा बांग ताहे कना उन समय दा खुशी रस्क लेका तेके सुरसुपुर आतु रे कोड़ा गिदरा को ako jotaw kate जहां गायन को उदुग सदर ताहे मैं तो ako atu टोलारेन होड़ को खुशी रस्क होचो को लगित ते मिमिट लेकान चित्र साब रकात कते उनको तो गायन को उदुगता है और उन समय गायन रिया जहां रुसपाप को ताहे कना ओना को तो अबो जहां लक्चर रिया रुसपाप तुंदा तमाक जय कोरतार जहां को ताहे कना नोआ को के ताहे कना आ मार्शल लेकाते दो उन समय तो नोंका ना बिजली बाती तो बांग ताहे कना उन दो हेचक लाइट रिया के मिटान मार्शल ओना मार्शल जगे को उदुग सदर ताहे atau atu tolare uduk sodor tahe cida karon ona gayan ko do nuna napai tahe kana je ona gayan tala itu seket an satam ko ko sodor tahe je onka na gayan ko do juto hor mi saute duru pante kate nyel ganobo je onde khona do juto hor ki mi saute ruske ko anggo jong dareya nuna napai ona gayan ko tahe kana tayong jekon ke din bodol idina gayan riya ho rup aru ferawena gayan uduk riya teknik ho aru ferawena gayan riya jaha light marshal ona riya ho aru feraw hoina gayan riya jaha rusapap ona ko aru feraw hoina eto nitok do bijli bati nana hunar marshal talare gayan utubuk kana rusapap ko netar da aru feraw kana गायन रिया सताम को आरु फेराव कना गायन को जहां नितार अब बोन नेलेआ नोआ को अडी ते आरु फेराव कना जहां को तो होइतो लई जों से आजम जों रे हो जतो हर समांग रे अडी अटके टोळे के बुझो को तो अदो ᱧᱩᱛᱩᱢ दो जहां येन गे सताम ते जुदी ओना रिया नपाय तहना एनखान ओना दो जतो हर के आपो अपना रे लाक्ति कना एन हो जतो हर ते जाते ona subur hiup ma napai hiup ma nongkana kurumutu joto hoten ke tahen ma se onolie hoten ho nongkana atas abu bonto hoya joto hor pahile kami saute nyel dia daule nyam ma ona saute gayan pahil jaha lakchar tahe kana abua ona lakchar ko kintu gayan tala sodor tahe ona lakchar ko netar do hoito netar gayan do hoito onkana lakchar bangun nyama ona gayan re jaha enek sering tahen kana ona ko enek sering ho netar do aru pheraw मेंदो दिन साथे मानवी को बदला कना मानवी साथे साहिक रिया हो आरु फेराव हुई कना नोआ दो अबो बताओ के हुई तबोना एन हो नुना दा अबो आलोबन आरु लक्चर साबो साहिक हो जहां को तो मारिया ताहे कना ओना तो अबो बोन bagia ma nongka do alpun aru फेराव को मा एंतो ओना को साथ दो कते के अबो आरो लाहांती दहाते चाचो हुई तबना से साहिक रिया आरो लाहांती हुई तबना अदो इनखान नोआ चेतान रे ना आरो अडी गहिते अबो बोन आजोमाना नोडे आरो गायन ओनोलिया अडी गकुरान गोंगे को सेटल मेना akat kuwa उनको का कथा लेका अबो बोन badaya na इनखान इंदो आदो बाकी दो बई मेनेगा नोडे के आरो दूसरा सनम को के
जोहार एम कते ये नवा खाटो माचा कतो दी मुझे जोहार Adik-adik sarau, asisten profesor Manutan Betonat Hasda Gongke, ayak ror talate, gayan reak kathai leyak bona, ar nito okaleka gayan huyuk kana, okaleka huy lenkhan abuak somaj, samtal git bhulai huyuka, napai huyuka, ona ho, ayak ror talate, bujho coket bona. Saw-saw te reak katha talate, noa hoy lay kida, sari geto, gayan do nongkan metak madhyom kana, jahay do nyeyel ar bay anjoma uni lagi ho gayan do jahay anjomay kintu nyel do bay nyela uni lagi ho gayan do ar jahay anjomay ar nyel nyama uni lagi ho gayan do adik-adik sarhau manatan Profesor Gongke niya tayom ar mit satamate hijau ini horai kana jahay doy lay anjoma bona impact of Santali drama in the Santal society. Mana drama rena प्रभाव Santal समाज रे से abuak समाज रे tinaak gan ona oni aya puti talate badai cobona lay anjom abona noa lahare manatan Sibu Soren Gongke ya uprum kati lay tora lakti mena'a ngai do onarhe ola kahni ola Ananda Bajar Potrika ho olai saw-sawte natok mente jaha bujuga onkana natok ho nui gawe ola kada ole dai ona ko mudre mit keca dulur katha cek cikeina mitun lolo hatang bir bangta bajar lekana natok segayan kohon ola kada unia moca khon nituk dobon anjoma impact of Santali drama in the Santal society. Manutan Soren Gongke node hijau ini haram pantaman ke. जोहार salam kon pahil re marang guru Zahir Hera Onton Gahri kon Manat Johar saw-sawte Guru Gongke Pondit Raghunath Murmu Sadhu Ramchand Murmu Kodi Sarada Prasad Kisku Nokwa jangan apa ni Gor Johar ar Noaman Macile Duruk akan Mardan Murmu Thakur Gongke gayan onoliye Profesor Boydranath Hasda Gongke gayan onoliye Mardan Pradip Hemram Gongke Nakoho Manat Johar saute মঞ্চ সামগ্রে দুরুপাকান অনলীয় আজমীয় গাইনা হাকু সালাম কবি অন্তর্বের খন মানব জোহার আর দুলের জোহার বাড়াই সত্যি তোমার সাথে সাহই বাড়াই যোগা বিশিষ্টাকে ভারত জাকাত সান্তালি অনলীয় গাওতা পশ্চিমবঙ্গ জায়গা চেদা সে নঙ্কাল কান্দি दामन में पहुंचे गान बाबत तबिक बार कथा लेना दाव पे बता दिए आई मैं नशा हज लड़ाई चुकिया अब नियो अक्तरे इतिमध्ये आबो नवासर जहां चेयरपर्सन एवं जहां कने तेरा बोइतना हालता के गान को चेक करा गान इदी कहते ओनाना रहे ओनाना कहते खाटो माचा कह रहा हूँ अवन बड़ा नाम के उनकीना गालस तालाते उनकीना लई तालाते अब इन्हें जहाँ साताम रोहित करना द इम्पैक्ट ऑफ संताली ड्रामा इन संताल सोसाइटी मैं तो लोहा को गायन जहाँ हुडिंग गायन हो
से जेलें गायन जहां की करा नोरना ऑर्सोंग अब संतार समाज रे सोसाइटी रे चीज लेका पढ़ाव करा से चीज लेका मिला आ नोरा के ये साताम तो नोरा इम्पैक्ट ऑर्सोंग से प्रभाव इन्फ्लुएंस नोरा लैला हारे संताल समाज चिता रे नोरा इन्फ्लुएंस चित लेका पढ़ाव करा नोरा लैला हारे पूरी माचाते अब भारत दिशम रे संतार गांधीना यातो हो से चिकाते नोरना अब दिशम तलारे सिरजे लेना विशेष कर जहां को रिकॉर्ड जहां बन जाएगा उन्हें उन्होंने पूरी माचाते जहां नागाम एक बार कथा लेना लगती है ना मैं तिंग होने का रिकॉर्ड लेकर अब जहां बन जाएगा अब दिशम भारत दिशम रे गांव ना एतहब दो होइना अब दिशम रे जहां बाहर दिशम पर जहां डिक्शनरी को हेल्प लेन जहां साहेब को हेल्प लेन उनको ती आते की उनको कुरुमुटु आते की पहिल अब दिशम रे 20 शताब्दी ना 30 दशक रे नोआ गांव दो पहिल सिरजेउलिना अब बन बाराया जहां मिशनरी को उनको गान एत अपना मिटे सुनिर्दिष्ट मिटे टारगेट कहे कना मिटे जॉब कहे कना मिटे लक्ष्य कहे कना ओना लक्ष्य दिचे आकवा हुदिस लेकाते आकवा भावना लेकाते ओना हुदिस तो हुई कना अब आदिवासी को तालारे अब संतान जहां को मिला को संतान आदिवासी को तालारे आकवा धर्म पूजा अब ओना हुदिस ते पहिल अब दिसमरा रिकॉर्ड लेकाते जहां नामक कना जे गायन दो एतहब बिना उनको मिशनरी को कुरुमुटुते गिरजे ओरा तलारे एवं ओना अक्तरे 1930 से 25 26 लोगों का अक्तरे जहां पहिल गायन को एहब बिना उनको मिशनरी ओना दो हुई कना जॉय ची जहां तो ऑलरेडी अब उन बराया बाइबल देना कहानी चितान और साथ-साथ जीसु ख्रिस्टुआ जहां महत्व जीसु ख्रिस्टुआ जहां उनिया कमी होरा कर धरी नोना चितान रे ओना जॉयसी गान दो ऑल्टो होइना अब उनको ओना पहिल दिकी जहां अब वो ले उनका पहिल टारगेट तो तहे कना पहिल लक्ष्य तो तहे कना उद्देश्य तो तहे कना अजे तो तहे कना आपा धर्म पासनाव अर्थात धर्म चितान रे जहां सेचेत धर्म सेचेत लगे आपा धर्म पाचाव लगे आपा धर्म पासनाव लगे नोना गाय दो उनको तो गिरजे तलारे जहां मिशनरी को स्कूल को दिया ले उनको मिशनरी गिदरे को आते कोराकुरी वाते ओना जॉयचे गाय दो उनको को उदुक सदर है ओना वक्ते ओना 30 दशक रे अब उन बराया मिदनापुर ना जहां टोठा लालगढ़ भीमपुर से ओना को आडे पासे आरहा आइबा आइबा टोठा रे ओना जॉयचे गान दो उदुक सदर लेना आदो होय जे ओना वक्ते के विशेष कायते झारखंड रेना तालुधारी मिशोर रेन जहां कने पादरी साहेब एवं संताली पर्सी एवं साहेब चाचारान गखुरिया उनका ऑनलिया रेवरेंड चैतन हेमब्रम कुमार नुया उद्योग आर्मी पुथी सदर लेना ओना तो हुई कना माथा मारंग दिली नोहा होना 1930 खन 25 ओना अक्टे गे ओना दो ऑल लेना एवं रिकॉर्ड लेकाते अब जहां डॉक्यूमेंट बन जामा नोआ माथा मारंग गई बांगमा अब संताली साहेब ना पहिल ऑल तो लगा से पुथी लेकाते छपा सदर लेन नोआ गे पहिल गायन दो तहे कना अब नोआ हो ठीक उनका गे ओना माथा मारंग गई रेवरेंड चैतन हेमब्रम कुमार जहां नोआ गायन माथा मारंग गई नोआ हो ऑल तो लगा ओना बाइबल रेना कहानी चितान जीसु ख्रिस्ट महत्व एवं ओना हो जहां 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 इलाका रे उनको को उदुक सदर कदा ओना आइमा टोठार भी किंतु आकवा जहां उद्देश्य तहे कना आकवा जहां भावना तहे कना आकवा जहां टारगेट तहे कना
ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱫᱚᱠᱚ ᱯᱷᱩᱞᱯᱷᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱨᱚᱪᱟর যিশু খ্রিস্টᱣᱟᱜ কথা প্রচার উনিয়াᱜ বাণী প্রচার এবং যাতে করে ওনা তালাতে আবো আদিবাসী কো মুদ্রে উनको को ওনা কথা को লই সদর দাঁড়াও এবং আদিবাসী হক আবো ওনা এই ধরনের কিছু মারা দাঁড়ানো এবং ওনা को अपना দাঁড়ানো আর ওনা যারা কানা যারা ইয়ে যারা সাতাম ইমপ্যাক্ট ওনা অক্তরে শুধু একান্ত বাং তাইম দাঁড়ানো হয়ে গেল কারণ আবো ভিনে ভিনে টুকারে উড়িষ্যা আবো ময়ূরভঞ্জ এলাকারে সে আবো নয়া মিদনাপুর নয়া को এলাকারে বিশেষ করে উন্দ পহিল মিশনারিজ को নয়া উড়িষ্যা না ওনা টঠা के মিদনাপুর নয়া টঠা के ঢের কাছে তো নিয়ে তারা যার ফলে আকুয়া ধর্ম প্রচার কথা কথাতে যেমন को পাসনাও কাদা সে গালমারাও তালাতে যেমন को পাসনাও কাদা उनका के উদু সদর তালাতে গায়ন উদু সদর তালাতে উनको তো পাসনাও কাদা আকুয়া কথা এবং ওনা ওনা সাউতে যাহা কথা को वे ইমপ্যাক্ট ওনা গায়ন না মাথা বারাং দই এবং ওনা সাউতে না জয়চিল ইনফ্লুয়েন্স লেখা প্রচুর প্রচুর হর আইমা আইমা হর নকুয়া মনের না গায়ন তালাতে অনেক বলো না যেটা সময় আবরণ বাবুলাল গঙ্গে যাহাই লইকে সে বৈদ্যনাথ হাসদা গঙ্গে যাহাই লইকে যাহা জিনিস নেলা যাহা জিনিস রড়া রড় কাতে আজমা সে ওনা को অভিনয় তালাতে যাহাই গুণ নেলা নোয়া দো গায়ন রে এমন একটি মাধ্যম শক্তিশালী মাধ্যম কানা এবং দাঁড়িয়ান মাধ্যম কানা যাহা দো এডুকেটেড হর আনএডুকেটেড হর কটি গিদ্রে লেতু হর হারাম হর বুড়ি হর সারা মিট সাথে को आवाज দাঁড়ে যেমন को এনজয়মেন্ট লেখাতে को নেলা ওনা সাথে ওনা যাহা থিম কানা সারাংশ কানা মূল বিষয় কানা ওনা কিন্তু आवाज দাঁড়ে যার ফলে ওনা को গায়ন দো উনক্তে বিশেষ করে যাহা যাহা এলাকারে আদিবাসী হর को তালারে নোয়া को উদু সদর থানা নোয়া দো আবো হর को তালারে আদিবাসী হর को তালারে এটি মারাং হইতে ইমপ্যাক্ট থাকেনা এটি মারাং প্রভাব থাকেনা যার ফলে গুণ গেলা আবো ঝাড়খণ্ড না বিশাল মিটিক এলাকারে উড়িষ্যার না বিশাল মিটিক এলাকারে আবো লিড হ কিন্তু উনখন নিট ধরি হ কিন্তু ইসে ধর্ম সে এটা ধর্ম সে উনকা ধর্ম সে কোন বাইরে কানা তার মানে গেল কানা ওনা গায়ন না আবো বিশম রে দো মিটি টার্গেট ইদিকাতে গে নোয়া গায়ন দো কিন্তু সিরজেরা একদম পহিল এত হবে বিশেষ করে মিশনারি को जहां মিটি উদ্যোগ पे उनको भावना के विश्व विस्तारতে যাহা को এত হবে না ওনা তো কিন্তু পানিতে বিশেষ টার্গেট ইদিকাতে বিশেষ লক্ষ্য করাকে আর ওনার তো কিন্তু বেশ কিছুটা উनको সফল लेना ওনা তায়ম যদি বন গেলা তায়ম দারান মিশনারি को তায়ম আবু দিশমেন সন্তার को जहां আপনার দুলরাতে সে খুশি হতে রিস্ক হতে মানে নোয়া গায়ন को সৃজলদা उनको को मुद्रे पहिल रे लई गमा पंडित रघुनाथ मुर्मू कथा साधु रामचंद्र मुर्मू कथा और सुबल बास्किया कथा ओना साथे सुखचांद हेम्ब्रम कथा और मिट गाटेल अनली ओना अपने अमोन माराया सुबल हासदा सुखचांद बास्के पंडित रघुनाथ मुर्मू एवं साधु रामचंद्र मुर्मू नुनको गायन अनलिया 30 दशक रेगे आबो सावतरेन मानमी को जहां को कारंग कारंग यूथ रे जहां को अलग पढ़ा बेगर के यूथ रे को कहे कना उनको जाते फारचा डाहर से एगो को मार्शल डाहर से एगो को नोआ लगे उनको किंतु औरन को साथ लेगा गायन प्यार लगे गायन सजियो लगे आदो उन वक्त के लोगो पुन गायन अनलिए जहां जो सावता सुसरिए ओना सावता सुसर लगे नोआ गायन लगे के मीडियम लेगा को साथ लेगा के माध्यम लेगा को साथ लेगा जहां कालाते उनको हो उसराते आबो विषय में हर को चेंगाव दारे को जगह दारे को चेतना को अगु दारेगा ओना कति के उनको हो तो गायन और को धुरो लेगा आवन बड़ाया ओना करे जहां जहां गायन सृजे लेना 30 दशक रे 20 शताब्दी 30 दशक रे नोआ को अक्टरे न्यू भांग लेकाना गायन को हो ओलिकाना आना गबन बड़ाया जहां तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ऑल गायन सिधु के नहुल तारे के धन खेरवाल बीर और बिदु चांद उन वक्त की साधु रामचंद्र मुर्मू जहां मिट्टे गायन है kana संसार है सुबल हासदावा मायंत तको और सुखचांद बास्का चेई चंपा अदर ओनो को मुद्रे सुबल हासदावा मायंत तको
सुखचांद बास्के चेक चंपा साधु रामचंद्र मुर्मू संसार फेक और पंडित रघुनाथ मुर्मू बिदु चांदन गायन दो सान्ताल समाज रे अड़ी मारन आंदोलन तैयार लेगा विशेष करके नोना को गायन ओना अपने नौका आंदोलन तैयार लेगा विशेष करके बिदु चांदन ओना 30 दशक खन 70 दशक 80 दशक धबे भिने भिने टोटारे उड़ीसा जे एलाका झारखंड रेना सिंहभूम नोआ को टोटारे एवं अब बांग्ला ना भिने भिने टोटारे नोआ बिदु चांदन प्रचुर प्रचुर जायगा रे देख जायगा रे मंचस्थ लेना सेना का उदुग सदर लेना आदो नोआ को जहां गायन अब लेके 30 दशक रेना एतहब रेना नोआ को गायन चिक लेका अब सावता समाज रे अब असंग तैयार लेगा चिलेका इम्पैक्ट अगु लेगा ओने प्रथम रे जदि बन गया नोआ को गायन जहां को कथा लेके पंडित रघुनाथ मुर्मू साधु रामचंद्र मुर्मू और साउथे सुखचांद बास्के एवं सुबल हासदार नुकुआ जहां को गायन नुना जनप्रियता नाम लेगा नुना आंदोलन तैयार लेगा भिने भिने टोटारे नौका उदुग लेना ओकारा तो बारफे दाव तेसार दाव तो कयेक चांदो पर पर नौका उदुग लेना आदो नोआ को अर्संग दो चेक इन नोआ अपना सुविधा लगिते नोआ को अर्संग कोन धाराते से मोड़े धाराते नोआ को ना अर्संग हटिंग गानोआ चिलेका अर्संग शुधुमात्र ओना को दो बांग नितों आधुनिक जहां गायन को हुडिंग गायन लेटू गायन जहां को अलग कना नोआ को ना अर्संग रे हटिंग से इन्फ्लुएंस हटिंग हो किंतु धीरे धीरे नोआ मोड़े धाराते कोराव गानोआ पहिले लिया सावता अरी अर्संग अर्थात सावता अरी अर्संग दो नौका विशेष करके जहां जहां को गायन सावता रेना घरज रेना माने आयु बाबा बहा बहिन पेड़ा पौर तालारे जहां सुख दुख हिंसे बदी सगै सुख लपई नोआ को इदी करे जहां को गायन ऑल कना ओना तो लई गाना सावता अरी अर्संग विशेष करके सावता सामाजिक जीवन रे वास्तव दैनंदिन जीवन नोआ को एक जगह रे अर्संग से प्रभाव तैयारा अर्थात नोआ तो मिके माने मीडियम ऑफ माने एजुकेशन जहां तो मताना अर्थात सोशल एजुकेशन चिलेका एम दारेवा नोआ को मी रकम धारणा नाटकना जहां को उन वक्ते हो ऑल कना एवं नीड हो किंतु ओना ऑल एडिट कना एवं नोआ को मुद्रे ओना समय ना जहां को गायन कहे कना उन वक्ते ओना तो साधु रामचंद्र मुर्मू संसार फेंक सुबल हासदा मायन के तोको पंडित रघुनाथ मुर्मू दाड़ी धन एमान नोआ को गायन सुबल हासदा मायन के तोको आदो नोआ को गायन नोआ तो विशेष करके सामाजिक गायन जेहेतु कना नोआ को सामाजिक गायन रे दो अनेक किछु को कहा दारेबा बया बुरा सगै हाराम बुरा सगै आतुरेन हर भितर रे पेड़ा पौरा सगै ओना साथे सामग्रिक भावे मिट्टे समाज रे जाते स्थिति एगोई मा जाते मौज मिट्टे दुलर सगै यार मा ओना को गायन कराते कितु ना जागा रे सेरेना अर्थात सामाजिक गायन रे दो मिट्टे सामाजिक चित्त जमन शब्द कना ओना साथे आधापतियो ओना पढ़ाना लगती से बड़ी अर्संग जहां को मेना अब सावता रे समाज रे नोना को किंतु ओना रे साथा बेदा एवं ओना को तलाते दिशे रे हर मिट्टे सेचे एमा होना एवं सेचे एम तलाते अब को भीतर जहां हिंसा बड़ी बिना ओना साथ जहां बड़ी भावना हेना विश्वदिश ना एवं आधापतियो लेकान जिनिस ओला पठना लगती लेकान जिनिस नोआ को जिनिस चित अब तला अब नोना को सावता रे गायन तलाते अदो ओना तो बांग तायम दाराम हो विशेष करके अब उन नेला करा हेरवाल सोरना थरी रकार में था उन जहां वक्त विशेष करके 80 दशक रे नोआ जखन रेडियो रे संप्रचार लेना जखन ना ये लेना तो नौका में जनप्रियता नाम लेगा जे आले को जखन बार बार ना रेडियो रे नोआ को गायन आजमक कान कने थरी रकार में दा से ओना वक्त रे आरो सकला पटकेर बाबा जहां तो रेडियो गायन लेकाते से ओना वक्त आरो जहां जीवन जाते विद्रोह ओना आर्मी धारणा गायन अदो ओना सावता अरी गायन उन वक्त जब ओना कना दाम दाम हुन जाते केवल सरना थरी रकार में दा परिमल हमरवा कसी डुंगरी आखड़ा जोधुनाथ चुडुआ लॉबीर सुतन डंडी गौरचंद्र मुर्मू
Sidur Budi, Badol Hamama, Dhorma E Baba, Baru Harama Banchao Tahen, Jomata Kishkua, Marangada, Nongkake Arno, Ama Sauta Arigan, Jahako Gando, Sautarana, Suk, Dulur, Segui, Arthur Napati Yarama, Sauta, Haron, Moski Yarama, one of Paramita Rimaran, Helen Tehakana, Semiti Rimaran, Bumika Tehakana, one of Gana. Nongkake Arno, Tandaramon Yalaka, the New Maham Diskichu Gan, Kalida Matiwa, Thorom Levite, Babun Tapam, Kobilal Matiwa, Thorom Levite, Babun Tapam, Adhapati Okan Marshal Rahate, Tonoka Gan, Kobilal Matiwa Gan. Kolendana Madua, Unoptana Gan Punya Makada, Noka Sauta Arigan, Somaj, Oka Midinya, Arbobia Sorana, Sosulo. Other one Sautarena, Haron Chitan, Segui Chitan, Horoko Tala Chitan, one other Ribaran, or some Takana Sauta Ari, Garena. Other Sauta Ari Gankori Jelika Haron, or Sauta Dulu Dupurena, Kata, Hingse Vedina Kata, Onkage Adhapatio. Ola akhirnya kata ho lei sodorakana jaha talate sauta marshal rahate lahakate mi nabai rile wala sauta tiar gana ma ado nyelakana no sauta samaj na monodol re se dis eguire to ono aku sauta are gairana do dibarang enan tehakana se nitho orkarakan la gan bon gan nameda ne na jugre বিশেষ করে আন্ধাপতি সাহালগে অনপারহন ব্যক্তি আর ঘড়ি ঘড়ি পর সাহালগে নৌকার আইমা আইমা গান বিশেষ করে প্রদীপ হেমরমরা হুয়া আবো নৌকা গান বন গেলা কাদা ওনা সাথে নরেন সরনা বেশ কিছু গান অনকা সাঁওতালি গান যাহা দো সাঁওতা সচের লেগে কৃষ্ণের হট সচের লেগে রিপার্টমেন্টে এখানে পিয়ারা কাদা সে ভূমিকায় ঢাও কাদা আর ওর সঙ্গে তো হই না আর্মিক ধারণা যাহা কথা যাহা বন নিয়ামা Armik Dharana Gayan, Jaha Rohikana Puran Upakharna Katha Gita. Puran Sidai Katha, Se Puran Sidai Katha, Nono Kichi Jinis Rakabakala, Nono Kan Mik heading, Jahato Natok Kalate, Nono Kana Natok Kalate, Ava Sidai originally, Sidai Samaj Bavasta, Sidai system Chilaka Hekana, Nono Ko Katha Yaman Sapra Kata, or Ona Sansate, Abu Chileka Hu Uchit Tehakana. Awa Samaj, Onako, Jinse, Udu Sodravona. Noako, Gan Vitri, Subchat Baskio, Chay Champa, Subal Hazava, Chitibiti Iskurapad, Champagar, Kerwalgar, or Kanayal Tudua, Karin again. Noako, Gan Corridor, Abu Sida Discalte, Karambin Jahabun, Ajamakada, says Sidai, Syrian con Nip David, Abu Okaka, Garbon Parma Gokada, এবং চৈচম্পা গাছি লেখা থাকে না খাইরে গাছি লেখা থাকে না ওনার সাথে সাসাং বেড়াচ্ছি লেখা থাকে না ওনাকো পুরান কথাই লেখ সদরদা সাতরা কথা রেকর্ড করা ওনাকো গান করে নলবন ইঞ্জিন জানেগা আদো ওনাকো গান রেদো আবু সমাজে রেদো বিদ হকি তো রিবান মিটে দাম মেনা সে রিবান এনে মেনা আবা আন সে রেহেট সে নেল নাম আবু যতম রোড গাড়ি মা যে আলিয়া Adim Adivasi Chit Leka Tehakana, or Urich Leka Tehakana, Chaychampa Garchi Leka Tehakana, Se our Pisku Rabachi Leka Tehakana, Other Onako, Gantala to Avon Yama. Although Abu Chokon Onako Gan stage Rubun Yala, Tahlekan, Ona Octana, Jaha Revi, Ona Octana, Jaha originally, no one of it, Bishop to Odi, or a Pakun, Yelnamara. Otherwise, Suchan, Basua, Chaychampa, এবং সুবল হাসদা চিটিবিটি ইস্কুরাবাদ চাম্পাগার খেরওয়ালগার আর কানাল টুডুয়া কারেনেগেন নগনাকো পুরান উপাখ্যান সে কারাম বিনতি চিদান যাহা আধারিত কানা যাহা গায় নগনাকো তালাতে আগুলো লাগুন ñel ñamidan ona saw-sawte armik dhara na gayan bon ñel ñama jaha armik dhara nante osonge tiara ona dhoikna nagam chinare ol tolakan nogan ayma ayma gayan abon baraya যে জেলাটা গান অল হয়ে গেল গান নাগাম চিতারে অনকাগে তায়ম দারাম আর হো আইমা আমা নাগামী কো নাগামী গান অল তো হয়ে গেল আবো একদম প্রতি অক্ষরে যাহা বন ñel ñama kada ona da hoy kana পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সিধু kana hon নাগাম চিতারে আবো ইতিহাস যাহা তো যিদম রেকর্ড রে বন ñel ñamega
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱵᱳᱭ ᱟᱠᱟᱨᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱦᱩᱞ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱳᱨ ᱪᱚᱱদ্র ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱧᱪᱟᱨ চন্দ্রনাথ মুর্মুয়াᱜ বাবা তিলকে মাঝি চিকি রাপাজা আরাক পিয়ালপুর কালিরাম সরেনাথ সিধু কানু আর কবিলাল মার্ডিওয়াগ সান্তাল হুল আদো নয় যে নয় নাগামিয়া যাহা গায়ন নাগাম চিতান অল আকান যাহা কো গায়ন আবো বন বাড়ায়া বাবা তিলকে মাঝিওয়াগ যাহা লড়াই সিধু কানুয়াগ যাহা হুল লড়াই বিরসা মুন্ডাওয়াগ যাহা লড়াই উলগুলান যাহা বন ñela kana স্বপন কুমার প্রামাণিকা নওনা কো गारे तो बन नेल नामा ओना ऑक्टरना बीर बनता लड़हई ओना ऑक्टरना अबोरेन सिदु कानु लड़हई बाबा तिलके माझी लड़हई तायम दाराम इनी के नोका के आबिटे नागामी गान इनी अपनाते ऑल तहे करा वहां भागमिटी जायगा रे सारा नाम लेदा आमरे क्या लेदा बीर बनता बजल आदो नोवा हो किंतु नागाम चितारा ऑल तो गायन कना एवं दुगाई दुआ नोका हुल सेगल नीतु मान एक गान जहां दो किंतु अब ओना ऑक्टरना लड़हई जमीदार महाजन को इंग्रेज को ब्रिटिश को चिलेका नाहाचार रडय कचरन तहकाना नोआ जेमन उदु सदर अबन काना और ओना सावसावते आरहों अबो जहां जिनिसे उदु अबन काना ओना दा हुई काना मिटे जातीय जुड़ी एटियार दा रडय कचरन चिलेका जमीदार को चलादा महाजन को चलादा सुदखोर महाजन को चलादा एवं ओना साथे ब्रिटिश अबो चितान जखन चाबुक को चलादा अबो को नेल नेलते अबो माइल हेडेजोआ अबो भितरे मिटे जातीय मिटे आवेग तेरावा मिटे जुमित तेरावा अदो नोना नागामी गान बिसिकर अबवा नागाम नेल लेगे अब हाल हकीकत नेल लेगे उन अक्तरे ओना जेबन बन बाडायदा ओना सावसावते अबो को बहुत मिटे जातीय जुमित तेराव कना मिटे दाड़ी तेराव कना ए मिटे तेराव कना जार जोनो नितम जखन की जहां रे किंतु नाहाचार हुई कान अबो गोटा दिसम रेन हर किंतु कथा आंजम सावसावते सोशल मीडिया मार्फत जखन बन आंजमेदा तखन की किंतु अबो जुमित कना नितम सोशल मीडिया रे जखन की पापिया मंडी चिन की नाहाचार हुई कना अबो बिथिति जुमित तैयार कना सोशल मीडिया माध्यम ते नीत वक्ते ओनका गान तालाते हो मिटे जते जुमित तैयार कान धना जहां तो नागामी गान की एकमात्र लई एगो दारा कान kana आर्मी लोकमा गान अबो बन बाड़ाया नोआ दो कना धर्म चिनारना किछु किछु गान नोआ गान लो किंतु ना अडिबान अर्सने तैयार दारिका निये वक्ते विशेष करे अबो जखन धर्म इदी काते अबो जखन चितिर बिधि रेखाना बिस्काते अकय दो आनाटा अकय दो नोआटा ओना भितरे अबो को भितरे के जखन मिटे चरम मिटे विशृंखला तैयार कना लड़ाई तमाम लेका मिटे अवस्था तैयार कना ओना अक्तर धर्म कहानी चितान रे धर्म चितान मिटे गान दो ओना अदिना व्यक्ति तह कना मेनखान अदि दुख रे कथा ओना आबा धर्म इदी काते से धर्म ना तेते धर्म ना व्यक्ति धर्म ना धर्म चा जुमी दाड़ी तैयार ओना किंतु आबो किंतु बाबन सिरजिए दाड़े कदा एकमात्र उनक्ते 1920 শতাব্দীর 30 দশকে একমাত্র পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যাই হুদিসলিরা বিদু চাঁদা নওনা গান তালা থেকে একমাত্র ধর্ম থেকে সেন্টিমেন্ট এই ধর্ম নামে আবেগে কিয়া দাঁড়িলা যাহা দো ওলা 30 দশকক্ষণ নিট হ বিভিন্ন জায়গায় মানে উদুক সদর করা এবং নোয়াদিকে রিবান অর্সনে কিয়া রাখা আবু বাড়াইয়া তোমরা বিদু চাঁদা যাহাকে দূরে দুপুরনা দিকে গান দেখা मेनखान अल्टीमेटली नोआ दो मिटे धर्म रेना मिटे जायगा रे बोंगा बुरु लगा मिटे जायगा रे नोआ दो किंतु सेटा रखना एवं नितम अबो दोल पूर्णिमा अपन नियला पश्चिम बांगला उड़ीसा एवं झारखंड भिन्न भिन्न टोठारे जखन राधा कृष्ण मिटे जखन मिटे उनका लेखा बोंगा बुरु को तैयार दा देवासरा को तैयार दा अबो जिदम गुरु गंगा सिरजियो जहां पुथि बिदु चालान जिदम किंतु बर्धमान बीरभूम থেকে এহাব থেকে গোটাগুটি পুরুলিয়া বাঁকুড়া আইমা টোঠা কিন্তু বিদু চালান ভোগাবুরু লেখা মিটে একদম দেওয়াসা অভিযোগ করা এবং অনওয়া আলাদাও কিন্তু আবেগ সেন্টিমেন্ট তৈরি পেতে আবু ভিতরে মিটে জমি গাড়ি তৈরি করা তাহলে এর কারণ গুরুগঞ্জে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু হানে 30 জন 1942 সাল খন ওনা মিটে বিভিন্ন বিশ্বকরণটি ড্রামাটিক ক্লাব খন যখন প্রথম ওনা মিটে স্টেজে উদুক এহাব কেদা ওনা তায়ন খন কিন্তু 70-80 দশক ধরে নৌকা মিটে জায়গায় জনপ্রিয়তা জায়গা দুপুরনা সেবেই খন মিটে ভোগা ভোগনা মিটে अड़ी चितान धारे मिटे लेवे लेकिन सेटा नोआ दो के नोना वर्ष अड़ी मारन समाज रे पड़ाव लेना एवं जार फले की अब
प्रतीक मेरा भारत वर्ष में भिने भिने पनत रे एकदम बिदु चंदन बोंगा बुरु लेखा को देवा सहायक करे এবং ওনা তালা জুমিত দাড়ি তৈয়ার করা আর জুমিত দাড়ি তৈয়ার করে আবো অন্তরে মিটে দাড়ি বন নামদা যাহা দো লাহার না মিটে উদ্গর মাবন কারণ বিদু চালান মিটে বোগা বুরু তাহলে যেটা করা অর্শন নয় যে ভিনে ভিনে অর্শনে তৈয়ার করা ভিনে ভিনে মিটে গায়ন মেনখান দুগরা কথা ওনা বিদু চালান গায়ন পর তায়ম আর ধর্ম ইদি কাটে সে ধর্ম তে জুমিত দাড়ি তৈয়ার ওনা গান দো কিন্তু আর মানে আপনারা দিশে এখন বাং গেলা কানা পাশে চলে না যে হয়তো মানে জামা কাটা মেনখান ওনা ধর্ম ইদি কাটে আবুরা পেটে জুমিত দাড়ি তৈয়ার ওনা গায়ন না মানে লেখতি কাহে কানা ওনা সাথে আর্মি রকম গায়ন না মানে মিটে হাটিং মেনা जहां दो मेरा बायोग्राफिकल मीटिंग ड्रामा जहां दो जीवन चुरित चितान मिटे गान हुई उचित चाहे करना तो ओनवा जीवन चुरित चितान गान दो अड़ी कम गुण जलनामिदा जहां दो 2018 मानदान प्रदीप हेमरम गंकेवा रामदास रेस्का टुडुआ जीवन चुरित चितान मिटे गान त्याने का धर्म पुथी आदो नोका धर्म पुथी जखन उनिया रामदास रेस्का टुडुआ जीवन कथा बन नेल नामिदा उनिया कवि होरा उनिया करधनी उनिया परिश्रम उनिया भिने भिने रकम उनिया कवि होरा ना धारा एवं ओनाना के साधना तपस्या चिलेका कवि जो होना गारे की ऑल तोला कदा एवं सापरा कदा अदो ओनका जीवन चरित्र जहां गायन नोआ होचे अबो हर को तालारे एमा रकम यार दारियोआ ओना किंतु अबो बाबो हुदी जिता मेनखान ओनका अबो तो खूब सहजे अड़ी अलगा के अब पंडित रघुनाथ मुर्मू के जीवन चरित्र गायन बोल रहा ओना साथे साधु रामचंद मुर्मू जीवन चितान अब गायन बोल रहा जहां ताते उनिया से साउदा प्रसाद किस्कुआ जीवन चरित्र अब गायन बोल रहा चिदा से उनिया आधा प्रति विरोध रे जहां कवि उनिया हली पोर विरोध रे जहां कवि नवा दो किंतु अड़ी मारा व्यक्ति मेना कदा चिदा से उनिया कवि होरा जेलता अब उद्योगु नाम दरेगा उनको कवि होरा चितानते अब हरबुन पाजा नाम दरेगा ताले खान उनका बायोग्राफिकल ड्रामा जो अब तैयार करेगा ताले वहां किंतु अब समाज ताले बड़ी बार असम सिमिटेड इंपैक्ट उन्हीं इन्फ्लुएंस तैयार करेगा अदो उनका गान जो बन जाला हुडिंग गान जो मिटे बड़ी बार सचेत है ना साउंड से जहां को ताले बड़ी बार धीरे धीरे से देखा हर को इन्फ्लुएंस करेगा प्रभावित करेगा এবং जहां ताले हरदो नापाई बाहर को साथ करेगा जहां तो हद घड़ी पोरे को सहा करेगा से आधा कोटी को सहा करेगा से आहोर का डेल देखिए जहां आधा कोटी बेरा नोआ कोन अबुन सहा करेगा अदो नोआ तो जहां जहां गायन केना नोआ तो किंतु बड़ी बार में पॉजिटिव दिख ना इतिबाचक दिख ना जहां तलाते अब हरबुन उद्गेव दाले को कना एवं भाषा का हाथ बन इदि दाले को तो ओना साथ लई गना जहां तो अबरन बोइना भाषा को के लई के जितों जहां को मिटे गार में बनदल हित का मिटे चेंज चना हित का मिटे मिटे जुदो धारते जहां गायन को तैयार दा नोआ मिटे बड़ी वर्षो जहां तो आपनारा समाज ना रवि बांगबन नेल नाम दा विशेष जेलें गायन यात्रा गायन जहां को नेल नाम दा नोआ दो इटा को इन्फ्लुएंस ना कदा बांग्ला ना इन्फ्लुएंस ना कदा से हिंदी भाषी को जहां यात्रा कना ओना इन्फ्लुएंस ना कदा लाइटिंग मिटे जुदो मिटे जायगा तैयार दा एने सीरी ना सुर रहा जुदो पाला दा जहां तो आपनारा समाज ना रोल लंगा के मेना मेनखान आपनारा ओना अरिचिली दो बनुआ ओना जहां धर्म को कथा दा किंतु बनु अकादा अदो मुझे निये कथा के लेया अब जहां को गायन बन ओलेगा से गायन बन ओलाबन पुरु मुटुइदा फनाइदा अब साउता जैसे मौज से लाहमा साउता जैसे मिटे इतिबाचक दिक से लाहमा से मौज से लाहा दारियामा ओनका कथा पुलिस कदे के শুধুমাত্র এনজয়মেন্ট দবাং এন্টারটেইনমেন্ট দবাং ওনা সাথে সাথে অবশ্যই মিটে মেসেজ দেনমা বার্তা দেনমা আদো নয়া বার্তা সঠিক বার্তা দেন কান আবু গান তালাতে হও মিটে এডি ফারচা দাহাতে মার্শাল লাহাতে অবশ্যই ভাই এডি শব্দ দাঁড়ে ওনা সে সেটার দ্বারা বনায় নয়া এই আস দেন কান এবং অঙ্কা লাকান থিম সাতাম দোহা কাতে কে আবু গান বল অলমা যাতে করে আবু সমাজ রে সরি সরি মিটে ভাগে অসং দেনবা সে ইম্প্যাক্ট দেনবা নয়া আবু কথা লই কাতে কে आर्मी के स्थान को जोहार मानो जोहार बारा चुके हैं अतः मुझे जोहार मानतान शिबु सोरेन गंके आदि दामानान कथा को लैया बोना
छापाव सदर गायन खन एहब कते आबोआग सावता तला समाज तला गायन रे प्रभाव उनिया कथा लेकाते दिसे हेज एना ओना तेगे को लैया ड्रामा इज द मीडियम ऑफ मास एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ड्रामा दो मिड सावते आदि होरम सिखाव दाड़ाया को आदि होरम बुझाव दाड़ाया को और ओना मिटिन जोगाजोग से कम्युनिकेशन रना जत्तो खन सरेस माध्यम कान ओना गे हुयुग काना ड्रामा रेना जहां प्रभाव लई लईते लई सदर केदाय ओना प्रभाव तो नागाम चेतन पड़ाव काना धर्म चेतन पड़ाव काना जहां द माने एटा धर्म को उचड़ काना संसार चेतन दिसम चेतन ओना साथ-साथ मिटन गल्प दिसे हेज अदिया लय को दुर्गापुर डैम जखन को बनाव के अदना जमी अधिग्रहण हुई काना तो आदो जमी अधिग्रहण लगी जाते ओना जमी जहां को मालिक काना को उनको जाते आलो को आंदोलन मा से आलो को प्रतिबाद ओना जमी अधिग्रहण आदि लाहा खन किंतु ओना इलाका रे नाटक से ड्रामा को उदुए ताहें माने ओना जमी हताव लेखान उनको जहां को जमीदाता उनको चेक सुजोग सुविधा को नामा ओना बुझाव ते माने डैम बनाव ते तीना दिन बांग समय लगा उनको बुझाव ओना कोन ढेर दिन धरे उनको को बुझाव तारपरे ओना जमी अधिग्रहण कामी को एहब कादा जहां ते दो उनको दादो ना लहार को तो बुझ कादा ओना हाते तो बाको आंदोलन कादा जहां ते के ओना समय सक्सेस ले आदो जाय हो तेहेन नवा गालमारा रना प्रसंग हेजना ताले नदे खन के बुझुक काना ड्रामा दो जे ऑडियो विजुअल नवा रना तिना मारांग मिटान माने गुण से प्रभाव नवा मेना आदो कथा कथा ते सेरेन हो जेहेतु गायन रना के मिटान अंशो कान गायन रे को सेरेन ओना लेकाते नवा गायन गालमारा अखड़ा रे नितो सेरेन लागे इन नेहराय काना हुडिंग मिटान मने सेरेन ताबोना युतुम ताय दो ऋषिता हासदा उनी सेरेन जाते अंजमो साढ़े का ना वहाँ साढ़े का आप देखो जोहार गे इन सुशिता इन बाम सिरिंगे टॉप सिरिंगिन सिरिंगे तबना जदि बोलियो का इक्का कंपे तहारे ताना तना तहारे नानारे तहारे नानारे तहारे ताना तना तहारे नानारे तहारे नानारे Sirangeledo, gelelendo, marar bahado, bahalendo, tat saring tat kukurde, marar bahado, bahalendo, tat saring tat kukurde. Ing alam itu Pondit Raghunath Murmu dong sering atau Majioda are dhula cetan hati haru lekan huru bandi bandi cetan bandi doro maka an bandi cetan bandi doro maka Cudu curu curu gudu kudu kudu kisar teko ane dhane akan pusi bapu range botol jongkan pusi bapu range botol jongkan
जोहार गे ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱹᱭ ᱨᱤᱥᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱮᱛᱟᱲᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟw ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱤউᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱰᱤᱴᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ उनी दो गायन अनलिया हो कनाय गायन बिले मेनते मेटन पुथी हो मेना ताया साव सावते आर मेट्टी उनिया जतो को जहां मारांग गुण मेना ताया नुई कॉमेडियन अडी भागी कॉमेडियन एक्टर कान ताबोना जहां तो गायन आखड़ा रे राइटर सावते एक्टर ना बानार कॉम्बिनेशन दो अडी कम होड़ा के नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ आद उनकान मेटन व्यतिक्रम धर्मे मेटन चरित्र जहां तो प्रदीप हेमब्रम गमके नितो नोडे हिजु लागी नेहराया जहां तो आंजम आबोना say lay sodora bona the role of santal drama to improve the society mana abo samaj lahanti lagi abo samaj utnau lagi drama renak ke bhumika hui dareya ona oni node lay sodora bona ona lay lagi hidu ing harai kana manatan Pradip Hembrom gomke All India Santali Writer Association West Bengal branch sanam soek ko saute man macede dulu akan monco samang re dulu akan sanam ko ke jothat thawre jothat lekan nun em kate khato saate ले लेना ini dikira ha gayan do chit kana noa idikate aima bakuran khondo diye ko gonogan kata ko lei kara mik kati te lei gan wa sawta rena chitar ge gayan do tehinya satam jaha the role of santali drama to improve the society na sawta utnau re sa lahanti re Santali gaya kena enem do tinakan noa ke I ape ko samang re luis lei soran ai rikai noa satam lei serote hei apon barai nyama cila gayan bon ola cila gayan bon orawa cila gayan bon nyela cila bon anjoma cila bon Padahal, ona sahaja gaya kena, ona silpo tari gonom, se silpo mulno cek kena, gaya kena, sahaja gonom do, ini. Gaya do, cita bo ola, gaya do ola, jian bhitor kena, uskur kon. आरे पासे कना घटना को नेल काते ओनलोये फिरे बांगे तहन दाड़ेगा चेहावना जीवी लड़ाओ ते भीतिर ते भावना तैयारवा मने भीतिर रे हासुत उनके भीतिर ना कथा लई सदर लगी मने भीतिर रे ᱧᱟᱢ आस हिजुआ बांग पासनावान छाटपाटाव नोआ उसकुट से तगादा खन के गायन ओलोगा no tagata to nyutumo lagi to bang kaudi rochkar lagi to bang no tagata to cinte kon parangot nyamena tagata in mitkan adi legan jahana sodor sananya ona to nongkan kan neiku kana jaha to in pojok oi sanam hor ko barai hocho inya putiyo te gayan tala tege adi napai bhabte ona sobat do ganoka cedak bangma gayan do nongkan kan tawa kana jahate do furgul bhabte katha lei sedor ganoka noa
gayan do sarite sodor lagi ge gayan do ologa gayan do ologa santari daiboddo ko abo jaha santaro bon tahen kana ona santara na dhuri do sanam hor then ge lade mena gayan onolia aho dunia palok rena talma do kan paya gayan mitang gayan onolia ge je sores akilan manmi kana ona do bang tobe khan onolia gonong do okare onolia sawta rena chitare sabakabai raca rapaca talate satam cetan nyenyelia pathoka anjomia cinta itu dari evenai nonde ke onolia gonong noa do inya putio mitang bhage gayan mitang mannya curite aru daria onta ke sawta rena kata mo kete ge doho daria Cida gayan bon korawa cida gayan bon korawa noa idi kate barai do jarur kana cida gayan in korawa noa itu do lakti ada kana sirjo rena etohop kon ge manmi aga te pasnawa khoja kada mohotan itu nakha pasna jahan gayan ko korawa unku do rapu cinta tu kate nawa kate sirjono ako manua curuit tiar talate pasna ako jaha ghotona rena taki mone talare ando tiarwa ona unku akwa bhavna putio ayuman dulut ke sajaw peret kate sodor ako sodor na mitang karon hoy dare kana ghotona sanam hor jaha ghotona sanam hor balai hoto ar ka karon hoy dare abek rena tarko anjom hoto yang manmi do adi cetawan kanabon manmi khoj nyam do khali mitang general tala do bang tahen bancha tahen rena etaga menet ichun sodor sanabona manmi do jotokon sukre jeli kanabon ni lagi tege jaha do manmi nongkan talma ko tayar kada jaha talma te sijon dare na all na tol lara daria जीवन और सावता रना कथा निजेरा भावना और अकिल रना कथा एटा हर बाराय होतो दारिया को कायन दो नोंकान ता तालमा कना कुकली सेटेरो एटा तालमा को से माध्यम तो मेना चेदा गायन इया इहुते जहां तिने मानवी बुझो रना तालमा मेना ओना मुद्रे गायन गे जतकोन नापाय तालमा कना गायन दो नोंकान तालमा कना जहां दारायते आदि अलगाते मिघोरसा आदि धरा जकोड़ावे तैयार दारे गायन दो नौकान का तालमा कना जहां तलाते जहां सतम बांकान घटना अनैको सानाम होटे सेटर दारिया सावते सानाम को भावना रन भगरी तैयार दारिया को गायन रे नौकान घटना को तहेना जहां दो मानमिया मिद होना कहानी कते दो बांग तहेना ओना दो जागोय आदि होना अइको खाली नवा सुंग दो थि बांग तहेना अइको रना भीतर रे बोलो कते एफेनाय दया माया उसको आदि होना भावना ओना कारी के निरेड़ा जहां कारी से जहां शिल्पो मानमी एड़े अनैको बांगे एमाकुआ जहां दारायते मानमी तलारे बेस बाड़ी बुझ ओमनोआ गाय तो नौकान शिल्पो कना से कारी कना मानमी दिसे एमा कोय हर पांजा सहट कोय गाय रे तो मानमिया सुख दुख रेना कथा लेवा उनकुआ कुकमु रेना कथा कुरुमुटु रेना कथा आस रेना कथा लेवा हासु ठाव रे तेउ कते बांचा रेना लड़ाई रेना कथा लेवा अब तो सावता बन कुसिया गायन रे सावता ना कथा लेवा सावता दाना रे बेबाड़ी घटना घटाव लेनखान ओना बेबाड़ी चितान सानाम हड़ा मेट चला गायन तलाते ओना को साथ रकाबो बा गायन कथा रे
सारियाना साव तुलुत कते माननी निजेते आगते चिन्ह आय गोटा ठीक दाड़िया आय बोगे बारे नहा जुग रे जहाना सावतारी अनाट सोहे रेना पहिलो पावड़ी हुई कना ओना अनाट सनाम को सामांग साबागु जहाते सावतारी चेतावना एभेना मा ओना तायम सोहे रेना जफात पाल कामिया एबो मिट कथा ते ले गानवा ओनलिए गायन ऑल ताते भागे सावता तियारना ओरे दाड़िया ठीक गायन चेदा बन गेला से चेदा बन आंजमा चेदा बन पढ़ाव अब तो खाली जम न्यू हरो बादे दो सुख कते दो सुख बांग बन कहा दाड़िया मानिया दो मोने ते गनोगान गुरित बेना गायन दो उना मोने रेना रिस्क मेटावा अब गायन को नेला से आंजम रेना आदि गोठान कारण होय दाड़िया जेलेका गायन नेल से आंजम ताते दिनम दिन रेना उना एकघेमी कटा नासे रिहाई नाम सुमुं लगी दो गायन दो बांग बन नेला एटा साचारे नेलना सानाहो ताहेन गायन मिटान एटा साचारे तैयार दाड़िया आय गायन ते रा लांदा आंदुर रोडो रासते चनरक कुकमुआन धरती तैयार बा गायन जीवन रे मोहर एम कते एमन भाबते नेलगोआ जहाते अब ज्ञान अंतराकिल आर आकिल बडो अच्छा गायन रेना शिल्पो मूल कारी मूल्य जहां को ले कारी दो हृदय रेना रासा रासा ऐक्यू रेना सदर कारीगोल आया हृदय रे हमेटा का ऐक्यू तलते एटा हरा मोने रे सहर सेटर गे कारिया जॉस दो गायन तो हृदय रासा गे सरसन कना आवेग रेना सुलतो जुल गे उनिया कामी कना गायन कारी रा मतलब दो रासा और चहक तैयार गायन दो चहक रेना तोला से एमोन सौंदर्य बोध से चहक बोध अभावते सावता रे आदि लेकान बाड़ी व्यवहार बाड़ी गुण मानवीता रे छुरियो छुरिया गायन दो मानवी रस्के एमाकोआ मानवी रस्के होचो हो आदि मारांग कामी कना रस्के बांग ताहेन कान बांचाव ताहे हो आदि आर गिया जीवन रेना हेवाते जीवन रस्के सिजना तो खाली रस्के एम सुमुं तो गायन रेना कामी दो बांग कना गायन तलाते सेचेट एम जीवन रेना नाना हुनर आदर्श से नेतेल मेट सामंग रे सदर नोआ गे असल कामी कना गायन दो नौकान का कारी कना जहां दारा के रिस्क एम सावसावते भेजाय मानमी ठेन भावना रेना कथा ऐक्यू रेना कथा गायन दो नौकान टांग कारी कना जहां दो गोटा धरती रे सनाम थपरेन मानमी ठेन गे सरस कना सावता रे नापाय लागी जुमित कोय गायन गायन दो नौकान का कारी कना जहां ते दो हृदय और बुद्धि लड़ाव कते मोने टिपिदाय उछलवाय छटपटावाय जहां लेकन मानमिया आराम हो ना कोंका आराम हो बाचालता गायन दो नौकान का कारी कना जहां दो जीवन इदी कते मानमी ठेन तीसो एड़े नैकु दो बांगे एमो तुलो जुगा और चेंखाव चेंगनाव गायन अभी मारांग दायित्व कना गायन दो और नौकान का कारी कना नोआ कारी साव सेलेद एम ताहेन खान मोने भागे ताहेन खान जतो लकान कामी रे मोने गदिया शिल्पो रेना कामी दो आदिटा गे आसी लेका सारिया ताकी जरूरा गायन दो ओना गे कामिया गायन तालाते लाक्तियाना कथा को जतो खोल जास्ती ᱧᱚᱜ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ गायन दो अभी मेहनतान कथा को ताहेना onkan kata do ini जहां साधारण लेकन मानवी दो कहीं बांग को भाबिया
onkan kata ko ge gayan talate manmi bhabna hocho koy uihar hocho koy kari do jion chihno pe badai sana hocho koy eiku dare tapisai ar evenai gayan kari ho manmi ayak thau chetan chenghau ya gayan talare sautari gono gayan la sautari gono manmia parsi mena'a bisa ruwar dare mena'a uihar dare mena'a cetawna mena'a badai sana kusi bang kusi suk duk ragi aris mena'a mid katha te lay ganoa manmia mone mena'a bang badai rena as mena'a bincina pa ho चिन्ह पेना उद्योग मेना ओनाते मानिक दो मेसा लगी अभी काम ताहन ताको मेसा सना को गाते सना को ते ओनाते के मानिक दो ते ओना सावतारी गिरी बना बो गान अखरा दो मिटन सावतारी मेसन खाओ से मिलन क्षेत्र हो ले गान गायन दो अखरा रे भेगार भेगार ठोकरन हो मिट मूल रे पांते पांते दुरुप कोय जेत भेटागे साहाकाते जुमित मित कोय सावता जुमित रे दाड़े तैयार मानमी आझाट को पड़ाव लेखान गे मिन हर ठेन आरबिन हर ठेने सेनोआ गायन रे उनकान आझाट उदुक उन दो नेनेलिया आकिल जागुया गायन रे चुरित को दो सावता खन के हता ओनाते नेनेलिया को गायन तला रे को aku te panja jamoa noa khatir te manmi talare support teyaroa undo ko jumi dura manmi ate ke teyaroa sawta abar sawta teyar koy manmi ar sawta talare teyaroa gayan abar gayan kono sawta aru tera mi noa anak ko busur kupil sekretariat सावतारी कुकली है और सावतारी कुकली हो मानमी दिया है आज पंजाब गायन दो सावता मनोयन मिटन कारिकना मतलब सावता मनोज को कारिकना गायन दो सावतारी साताम सावतारी आना कोते गालोचर सावतारी ना साताम रसते पेरेक कते कारिचनक ते से शिल्प नंदन नांदनिकते चरकिए काते जतो थोकन मानमी ठेन गे आदि अलगाते सेटर गानो गायन दो दिसु चेंघावना दाड़ी तेयारा और सजे फटोरना गिरिया आता आते गे गायरना जानम सातारेना जतो लेखान थोकरे जतो लेखान मानमिया दुवरे गायन तारिया सेचेतना मुरुई आते सावता तालारे जुति सावता तालारे युक्ति बुद्धि ते नापाय कामी बारिक कामी मन अमन बिचार रना दाड़े एमोआय मने खन आधा पतियो सहाय गायन गे एकमात्र सावता रना आधा पतियो सहा दाड़ेआ उतनो दाड़े तैयार दाड़े आए दिसो सगै लगी जेलेका सेचेदो बंदेज और छापा को लाक्तिया उनका गे गायन रहो दिसो चेंघावना पासनावा और गादेल हतरना दाड़े एमा गायन रना मेदो अड़ी जोहा ओसादा गायन तालाते सावतारेन मानमी संतो दाड़िया को सावता जे बदलोआ ओना अभ्यास को गायन पुइलो एमा मिटन उन मिटकाते ले गानवा मिटन गायन भागे सावता तैयार दाड़िया भागे सावता भागे दिसों में तैयार दाड़िया गायन सावतारेन लाहुती दाड़िया जोहार anjom kita bon
galmarau sawta lahanti re gayan reyak enem galmarau kidai Prodip Hembrom. Unia galmarau talate bon buj nyam kida gayan teyaroa jion rena uskur khon ar manni bujhau rena sores talma ke huyuk kana gayan do. Medik sarthok gayan onolia jaha songe songe te jaha feedback e nyama je kono onolia ge jotokon সহজ এবং সঙ্গে তে ফিডব্যাক nyam rena মাধ্যম huyuk kana gayan jahaya olte onde raga ko unko rara hore nyel nyam koa unia olte landaya ko landa hore nyel nyam koa jahaya olte ragi ako unko ragi hore nyel nyam gayan do sympathy ar empathy banar ge kamiya gayan do metan topol sikli kami jemon gayan somoy do metan turuk hoy kristanoa kristan hoy turukoa santar ho turuka erola santar ho kristana erola onate ধরম sikli rena se sanam dhorom mikte tahen rena sores metan madhyam huyuk kana gayan do onate gayan do ko meta'a drama is the creation and representation of life in terms of theater gayan do huyuk kana jion rena sirjon ar ona sonodor monco talare jaha huyu'a onage gayan do gayan idi kate galmarau bon anjom kida manatan Prodip Hembroma mocakon nitu da army gakuran onolie Pak mocakon bon anjoma the past and present trends of Santali drama mane paromakan seenanga ar nitu gayan rena goti prokriti cek leka tahe kana ar nitu cek okasen jalak kana uni Murmu Thakur gongke noa idi kate galmarau abona jahaya olte mik somoy disom andor lena jahaya oldo sagun sikiriye kei do okoya otte tamak sadekan kherwal ko disekate bharot ayoren kongka hapon des chong acuren disom chong pihuren onkan manotan onkan gakuran onolie nitu abo samangre galmarawe sodora the past and present trends of Santali drama mane enang ar nitu Santali gayam rena goti prokriti ona idi kate manatan gongke node hiju lagri horai kan Johar. Parsi Sinchalo, Pandit Raghunath Murmu, Kavi Guru Sadhu Ramchand Murmu, আর ফুলবাড়িয়া অনলিয়া কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু সারাম কোয়া জ্বর কয়ানি জাগারে ইয়ে লাহোর জোহার জোহার গুরু বাবা জোহার তালে দো দেশে নাতং পে ine horo tale do dese tela pe injuhara johara guru baba injuhara tale do dese natang pe ine horo tale do dese tela pe Persiji kisi ini cahalo pinjolo kanape digi mihigi inale reya imone do marasalape inale reya imone do marasalape in okoya indare ke pegare lena sirma chetanare pe imane rena inobuju monere bati dojere pe ale obuju monere
बती दो जे पे जोहार भारत जाकात सानताड़ी अनली बैसी पश्चिम बांगला चांगा चांगा पार्सेट गमके सुत्रेट गमके बुनमती दुरुबाकान सुमुदिया गमके को सानाम पनत खन सेटेराकान अनलिये को साउते सेटेराकान सहाय पर्सी दरदिया बया मुसी को सानाम को दे इया नवा सेरमारना मानव जोहार और हुडिंग कदो उर्गुम बया दुलल बारसिंग रेना सेहनापुरो हेलमेट रे इन दो मुचेत माह कोला कोला आयमा गोटान साताम चेतान रे सुबुदिये गमके को आपा सागुन दिसुरिस अब समांग को दो केदा एना सगुरान दिसुरिस को अपरिया मोने मुरे रे बन पेरेट काउना जोस तो मिटन गे सानताड़ी सावता सेकेट सामे लाइलाक्चा चिकत बने हारा बुरिया मुचत महारे मुचत साताम गायान इदी करे जहां साताम चितान रे गावस लगी पे गावता निहावत काउदिया ओना तो द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस ऑफ सानताली अर्थात पहिल और नहा सानताली गायन रेना चलन गायन इदी कते अबरेन गठुआन गमके को खाली लहा ओरे और बात को ले आ जावा बना अंत में बई चला कना पहिल और गायन चलका ओना गई ले पहिल ना गायन ले तो बुझेवा गुरु गमके या बिदु चांदन दारे के धन खेरवाल बीत और सदुरम चंद गुरुआ संसार थे नुआ को पुथी मुद्रे बिदु चांदन के झटकन जस्ती उदुग लेना ओना बिदल रे बांग कहे कना बिजली बाती बांग कहे कना माइक्रोफोन बांग कहे कना नहा रेना सपाक को कना किन और हचक लाइट रेना मार्शल ते तमा तुंदा घई करताल तीन वरान तेगे नेनेली को मोनेजी को आधा सतलेना कारण दो मिटन गे गायन रेना गाबेते रासाते नुनो सिविल सरम जहां दो हराम को नीत को उधर हो केना नुआ को झपगे हार को सो मारान रेना कथा सेतेना 70 दशक नुआ 70 दशक रे आयमा अनोली को तैयारेना गायन को केदा बेसिर भाग गायन गे कहे करा पौराणिक बंगाबू चितान रे और राज रापाच को चितान रे अदो उन वक्ते गायन रे चलन जहां कहे करा उन दो तिल्ले हपन को से आय को दो गायन दो बागो उद्वे कहे कना उन दो कोड़ा गिदरे के कुड़ी गिदरे को साजा कहे नायक दो कोड़ा गिदरे गिदरे के नायिका और उन वक्त आले आतो रे गायन रा तो चल था तो आले आतो रे जन गायन रा चल था के 70 दशक रेना 70 दशक रेना और मुचे से ना कथा नि यार तो आले आतो रे इतन कलिया ना तो ने गिदरे था तो आले आतो रे ये को यात्रा को रिहर्सल और यात्रा रिहर्सल रे गायन रिहर्सल रे दिनम के कलिया ओना सिवे खसगिता और क्लियर ओरा हर नुना को तागड़ा नुना को केटे का नुना को कोड़ा को जुदी क्लियर सिंगर बना और बा पढ़ावन लुक करके यात्रा रियल सन चला ताहले करने ए हिलो दो ओरा रे हेक करते क्लियर ना दिया हाथ को
tatak pantai dia. Surga itu banyak. Ado, un semua mereka imbarama kaya kena. Uni mereka gaya ni all leda, gaya na hitung dah kena. Samsar cak. Orang samsar cak gaya ni orang tu ku kisah jumidar kuat. Orang kaya kena. Untuk jumidar kuat ngajar kaya kan dia. Ado, gaya ko sud kita ko saprau kita ko. Kalian orang gaya ni lahare ya. Atau ko sud kita ko saprau kita ko. Atau ko gota kita ko atau orang ko utuk lah. Atau Indonesia gota kita ko. Ini gaya ni Sony melade. Ale ano Morogata sur. Bakura jalan Raipur khana sur re. Morogata kan jaga beda. Or Sony melade gaya ni tu dikira. Or kalian orang re baba yo Kerala supaya kan orang tu uluk kan dia. Maya dong dari uluk mana orang tu kita bangsa kan tapi sepindah kan atau putih tu orang dua suara gana di lagi kita. Atau kau jalan na hera cinta te gangara kali dia jatuh sahaj posak ko lagi kata kau jalan na kau jatuh dulu. Kalian tu orang tu orang tu kalian. Kalian macam mana lahar ini je? Yang orang tu kalian orang tu kau kan juga baik jalan. Atau kalau kan baik kan jauh kan. Kalian enggak tidak sari banding te atau buai te jalan tu dua deh kita. Atau tidak kau ini kita okoi bu bahu kalian enggak tidak rahan nokol kata ini kita. Hui inge kalian orang kena kondo kena adur kata jalan naik suri bila dah kita. Untuk kita ko dulu kata kalian dia harta jika ko kata tahun kata ya orang tu jadi banglain hogan dia. Atau uni kalian do ar jahai do bang uni kalian do ingin kaya kena. Atau enggak kata bapa juga kata boleh jom le biar ini adi marang bulti. Onate inya kan ti kehidupan all semua. Jokoni olah surai kan cerita kaya surai. Uni all semua. Uni kerja cerita tinggal. Iya kata nasena orang yang jago terala. Atau orang surai jokon namal re jalan kanai. Orang Rohit Chandra kena bus stand re. Jokon bus kangi kita. Semua. Atau bus bilang dia. Atau jek mencite ya 3 nombor. Jalan sering lagi. Aku tidak tahu karena perut nak putih hujung bisa gaya dia lagi sering tidak tahu nak. Menare kita sering tahu karena putih sering orang mana kata ini. Kalau jion boyha tua boha leka sera jong boyha sauta tala. Gate urul te kalau ini balik ke pata korok ini lewawen. Ayo dulur sebagai tehing sahayan akhir fardo boyha lutu tenti. Oh marsal ke jawab karena marsal ke kuliah ni tunggu kena menkan kuliah nak akhir jion ho surai le kage nutut gitu ya. Jadi pernah terjalan nak 70 dosok nak kata 70 dosok nak mucet se. Aboran onulia ko abo sautal kate abo onori kate abo disom nak dengan jion nak kita raja pas kuat tuit ko bodol kate tiap kuah ko jamaah kisur আর যোদ্ধার জমিদার আর মালিক চরিত্র মুখন গায়ন আসছিলে ঝলকাও সেটা জমা কিশোর যোদ্ধার জমিদার তো লেবেক লটম মিটন গায়ন do mitang arsi ona un udu ako kan ona mitang ipa kisar mitang tiaroan un sumoy
जोरदार गुरुदार जहाँ को जुलूम लगा को रेगे नाचा हर तलारे आम दो नाचा हर आम दो लई ना हक एक चेहरा हो आम दो लाक्ति दो वो अतो खाना निर्जम में खाली लेका में दारे पुराना चरित्र खेरोल के और लई ले आए नुई पुरान रेगे तो होई करे आ नाचा रे होई करे आ मेनखान नुआ अतो दो आपुबा अतो दो बांग करा नुआ अतो रे tahendra eigur do iya hobera iya atau rokonon ka kaindra aboren onoliya ko kaindra ko tial ako onna ko tial kate ge abo tolare mittan larona tial lena unnai birude rod rena noa 70 বছর না মুচলে ano opera se gayan do ko tial kita ona ko mudre New Halang Bangalore Kherwal Opera Kolkata Kherwal Wisdom Hall Kasipur Ulisha ko Ramkini Sande usi ko mudre Joduna Tudwa Ravi Bipin Hamaroma Kalipulai Guru Nalare Gidu Kumar Kali Noa Putira Nitum ko Naran all I Naran Hamram menkan Purwal Hamar Mobutin जहाँ ये गाय में साथ दिन और उन्हें दो मंडी मिलनी मंडी से और भी ना करा बड़ा है लाती है ना करा गाय में होते और ये जुड़ना कुछ दो अब तो देख रहा हूँ क्या माइलस्टोन जुड़ना कुछ दे छोटा खुरा वही लो गायन ayo hor koy argo lekwa ina kayam mitte photom opera de bai ko gain re obhinoy lagi te susala ko lahai kina soto dosok na nyuman puti ko mudre robila tudua bidison gol hasda mayam ke ko और mayam ke ko Nuwa gayan ho, nitok to, atau nitok binde nuwa to tidak kan kata asu bangga ta. Un semua jaha uduk lega mayang tu tepu, atau uduk lega Kolkata Kherwal Wisdom Hall Kasipur uduk la. Orang mayang tu pore, satu bol tu kita miskat tu hai kena, uni miskat, ekat persisten. Orang ini salah uliat, lara pihak student saya. Kayam te, boko bahaya ko. Nungkan kami bangko sahau darega, bangko sahau lekte, uli aku misal, uli ko mak buat dia. Ebang Kolkata Kherwal Wisdom Hall, ma udula unsumoi, orang misal dia mak bohok ko mak, gadi ikat dia, atau tulkat dia bolal nas gitu. Ungkap ka berakat itu koral apa? Itu banyak jom katin mari jahat ko tahan kena, untuk dari ajom ka. ये एटा फसला अबरन कुड़ी कुड़ी दो बांगवन चला हो चुका करूँ करना प्रायम गरम रे क्या और सोरें जाओ के दूर जियर थान ना पुठी रे उनारे उनका ईमेल आ अबरन कुड़ी कुड़ी रे जखन एटा समाज को चला करना उनवन मा एक कबन गॉटिक कबन एनकान aboren babu ko mai ko babu ko orang kira ko don eta saw tahon babu ko ko undol ke bon sakit ko atau itu anu adin re bonodol dure noa ko do mikir na ব্যবহার kana সারিদম ভাষা হিসেবে করো উন্নত নোয়া গায়ন খাও সাঁওতারে ফাগুন साले से चालक बन 80-90 दशक रे सागे अनलिये को जेलका को तैयार ना उनका के कोट फुटकल का सागे गांव का को पेरिक किदा न्यू हला कुटी को मुदे जमादार तिस्को ले चाल का था रूप दाहन बोल खेरवाल सरना खरीद कर में दा चेक रे चिकेइना जॉयजीत को गवर्नमेंट
वासुदेव सोरेना लाल सकम धुल सिंदूर, लक्ष्मी चरण मुर्मुआ ओड़े अंजान, बादल हेमरमा जीवन ढंगा दुलुल के रसावेना, ईश्वर सोरेना अतांग अंजान, भगला सोरेना रही रवाकान, मुर्मु ठकरा कई दोकया, ओते टमाक सरिकान, भारत एवं गंगा हपन, डाक्टर हिरणमय मंडिया, जीवन झाड़ के पांचित पजार, और मैं दाद दो जरर में अंजार अलम। नुआ को चला हो, आतो आतो आयमा अनोली को तैयारना, और मीच कितर यहाँ गायन को सपरालेगा, नुआ नुआ खतम रना गरम खतम गायन रना गाबे के तहे करना, ये दिशुओ को साबुन मार्शल हर डहरा के बढ़ा करना, बारिक बिरुद्ध रे तिमुदराम रना बारिक अपने आप रना कथा orang dari gorok kat ko le leda gayan kala asi 90 দশক rena gayan re onolia ko gayan do piteng laser tapi ar bangla do piteng laser sar leka ko ব্যবহার leda gayan rena sering ko do mantar leka jaha do parsi lagana re sanam ho nik barhite tol mit katai लड़ाई हटले बना जुदी बन मेना पार्सी लड़ाई रे तो शुरू इंग साल करना तादो बान पार्सी लड़ाई रे तो इंग के तो बान होए करना जहां को अपराम को नवा मेना को उनको बाराया मीटिंग मिছিল और आई मीटिंग मिছিল दिना भिलो के उनन हर मिथाते आयुर्वेद को आय ओंडे गायन रना एनम दो आदि चल के तहे करना चिदा से गायन साल अतु गायन के को तहे करना कभी गायन को है करना अतोड़ा प्रधानिक kita गायन को itu है उनको गायन करना खत्म है करना ये परसी लड़ाऊ की मिटांग गायन और ना उन्हें भपना और उन्हें के अब आगे नहीं हुआ वही जो कोई सुध लेना कोलकाता खेरवाल वेस्टर्न हॉल काशीपुर रे ओपेरा रे गायन अक्टर खेरवाल सोरेना झटो गायन की सापराव लेदा एमन चे केरल गमके तकिना हरि देकर बेदा जहां रेडियो सेंटर रे उछल लेना ओना गायन हो कोन घंटा ना बोल ओना आधा घंटा रे उर्सो इन पुदिन कदी सतावला एमन चे इया गायन करो हो कवि शारदा पुष्पा किसुआ गणगान श्री mit baria ona re gayan re misal Carol Sorre misal ini misal Victor sering adi hau adi stage re ono ujuk hoile na ono do sini sutom te jabon to polo Bihar Bengal Assam Udish pilchu haram re biradali abajoto mit geta bona jati haram mit geta bona abwa ro ko je kobiya no sering piteng gayan talate dinar por din inda por inda mi letar ge joto stage rege noa jokhon serei la ona serei kubiya serei jokhon joto stage rege udugok kana joto serei kana nenilia monere tias alada alulun sestil na gayan jabaina menkan gayan jabaina masal dira nenilia bapak celak kana उनको को खोज करा को आरोवन यालाती ओका आरो का को को हटाओ पदा आरो का को दुगा उन समय नोका मिटांग आलोन मिटांग तियार लेना गायन रना मन को नुआ सेरिंग कोते गायन रना मन को सरस खाओ रे सिते लेदा कोनका के नेनेलिए को उभियते उनुम लेवा पहिल ना एनेक को कहे कना शेरवाना सेरिंग ना कथा को कहे कना दिशो को चिन्हाव करना और उन समय मिटांग कहे कना अभी पहिल झा कहे कना 70 दशक रे दो ये विवेक मिटांग कहे कना झटो ये दल रेगे उनी दो हेकाते स्टेज तला रे सेरिंग तायम दरम रे नोआ विवेक सेरिंग उन दो तायम दरम रे आर्टिस्ट को का बाको बेनाव लेना को बाको सेरिंग का विवेक तला स्टेज पे चलाव करते ओना सेरिंग गाड़ी को चबाए का हुआ उन दो ओना सेरिंग जे ओनली को कायदा करते
lebek sin ko karo ya danang khone siri lebek do bai nyalok kana danang khone hiti kana atau gayan ko bitu jahay bhage siri nya uni gen ko siri ko kana sering korna kata-kata kana isu ko jaga korna nongga ga mikkel sering kata gi leira utir na itu harida karena da onoluman kherwal sarna to harida ka gayan puti de etohok rege uduk marang rege enek sering huyuk kana kherwal gor kana sering do और भिनेगार terhad kusuma itu ala do bhinegar kam laga una serina katha huyuk kana समाज सारीन दालोक पे हो एहो सुसोरियल बाखरा जो रेलहत पे एहो गुलगरियल सीनी सादी कोरा किता खेरवाल बाकुल पे समाज धर्म छिटिमिति जीवी जालारे नाचार होड़ा मेलता जरो खरीदा करे खेरवाल बहा नितो बिनाम अकोई कांगिरे पड़े हेंदे माया मिट के बांग को दुलराम रा आते मरधर कान जानाम निचताम खरीदा करे हिदी दा जरो Nuwa gayan etok malam nak koilo elektrik hai kana. Nuwa gayan na etok serido itu nuwa hoina pahila sesutur dosok rena. Menkan naha naha gayan mon yelka. Naha gayan rena etok serido ado muajan sering sichumaran sering boga buru deba sebarna sering nuwa ko jhotpo chabaina neta gaha do ado aboren director ko bangdo aboren director ko bang kita chena ko director kon hataw ka tibon korao ya bang kita do uduk lohare gayan uduk lohare 8 घंटा na dhamaka to 8 घंटा na dhamaka ado horok rena lugri ko do Bollywood ren star ko jhoto bon fail ke babu ko mai ko gayan nyan lagi to ore taka khoj kana menkan gayan na nyutum do chek ya babu ado boho e asli asli kerbang leite lajau di bisu gayan na nyutum leite lajau bisu kana pocharte lajau bisu kana tahale no gayan do all kita apoy abo sautaran aboren onoliye bohage noa do all ado nongkan gayan do jahan leite bangan ado na te lehor nongkana nyutum se nongkana do bang bugia jaha do nyel bang ganoa lei bang ganoa to nongkana bebar iye do boi korna nyutum kore do ono iye bai su hajani noa do kan ke nek nyutum nak lakti nak बारसाल 2000 साल भितरी ते झोतो सेवा गायन जहां तहे कना ओना को झोतो आजका के सामने ओना ताकले मीट बार ओपेरा नोंका सिविल सोरम गायन रसा को आसिया मोना जहां दो नेयली को यांगल रे मेसा उतरे कना नोंका मेसा गन दो अतो गायन दिन यालना कथम ले को का उनका लेदा bang indo riaring kana indo bencala menkan inya do ude nak tiang nu riar re gidre ham kate porok re jama banua sweater banu kada chador banua tubu en ro gayan yang ko mon halena ado bisir to bon pe no do kal kana gayan jahan gayan ru da jahan gayan do nial horo bakku ओनाते सानाम कोठे रहा गायन ओपेरा आगु मारांग गायन पुथी रेल कोरोर काते वन न्यालमा आबोरिन बाबू मई को नोंकान कितर गायन का ते बन उदु अक्वा जहां न्याल काते अक्वा जीवन रना ताराम भररे आगुन दिस को जामा टटक दरी गायन साबराव हिंदी बांग्ला उड़िया सेरेंग रहा काबार बुबुस कते करधनी उदुक दो बांगिए बुकिया नोंतिंग ओनेया मारे ओनोलिए नवा ओनोलिए को
sanam koten nehor dia adalah abuak Herol Sauta subur horti caco lagi te abuak Sauta cetan re tingu kate Sauta se koyak kate akhir ise kate gayan bon saprao ma aima gayan kate nyelokoa abo do gayan do jewan comedian e tahena villain e tahena ayu hora tul tahena tilla tul tahena adi gayan kate nyelakana tilla चरित्र नौका लेका अनोलिए हमारे आकाओ कते यार नौका के ओल का उन्हें रूल जो कते अदो आयुवा तिलिया नोइदिया बंदो बाल तहन ना इला से अब तो समातार दो तिल्लो को आयु को अब तो जाहिर बुढ़िया मन लेका बन दहक आ नेते अबवा एका सावता कोन अबवा सावतारे आयु को मई को Mondo adi soal. Atau ongkana kuntre karakter do bang tiar di budia. Mujur iya kaido koyak gan buthi benar. Sering legati mujur ida. Indo banyak keraka atau bui sini ka raha ho ban punya jahan ka ki rahai una do apne karma to ke rahai unke ono dia ko lahawaka susah ko setakan I alamata hele tire boya dese logo nome I alamata hele tire boya dese logo nome guru komake sadhu ramachan mina kina nabo talare Bisa honda tilak maji bihiri payara sidukan kirwala santa bono saja udia noa bharatore kirwala santa bono saja udia noa bharatore Kirwala boya kiju pese sauta ari aruike alomoteya ego ayo serwa arena alasavani ibabono tahene buhulu tohel sosno sauta are Babono tahele buhuru tohil sosno sautari Ijumi di kate bono tan Gia noa asaguluci Itehene dobono leka gia Abo bharatobi Itehene dobono leka agia abo bharatobi. Ya saranto harus berharap. Adik-adik sarhau manotan onolia gakuran onolia Man Kabicoron Hemrom Gongke Anjom Ketabon Keliana Keramoti Hargayon Padukhie Kabicorona Serentuti Anjom Ketabon Santari Gayan Probonota Enang Arnit Anjom Ketabon Sotor Seasi Dosok Renak Gayan Do Diswako Barik Birudre Senapokan Tahenai Rod Renak Dare Jahan Do Parsi lehai, sangta bhelai,
eman-eman kore. Una enek sereng do tahe kana serwa rena. Ror do tahe kana dhorom rena ar kami do tahe kana aida rena. Menkhan nitoa gayan do dhamaka. Ado jaha dhamaka redo ehob rehon dhamaka, mujud rehon dhamaka. Manotan gongkeyak suggestion do jahay ko gayang bon ol eda. Jehetu noa do anjom ho lagaa nyel ho lagaa. Ado ol ho huyuk ma onka ge anjom tehon bes bujeuk ma ar nyel tehon bes bujeuk. Adi-adi sarau manotan gongke. Manotan gongke dise kate nitu ᱤᱧ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱧᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟᱭ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱭᱳ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱛᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟᱠ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱯᱮ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱫᱮᱥ ᱪᱚᱝ ᱟᱹᱪᱩᱨᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱚᱝ ᱵᱤᱦᱩᱨᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱢᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ Nitok do sering lagi di nehorai kana manotan Babulal Soren gongke ina tayom vote of thanks se sarhao na car lagi sapram tahena manotan Monggol Hembrong gongke. Mai Romani Murmu abonai
ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ভোট অফ থ্যাঙ্কস এ সাধারণ চার লাগি এই নেহরাই কানা মানতান পরমেশ্বর মুর্মু গমকে আর ইনা তায়ম আর হা এনে সেরেন দো হুইবা আদো না মিটিং আনুষ্ঠানিক ভাবে নটা এরপর মুচাদ কা লাগে নিতো দো ভোট অফ থ্যাঙ্কস এ সাধারণ চার লাগি এই যে নেহরাই কানা মানতান পরমেশ্বর মুর্মু গমকে যা जोहार इनको सिंगी महा सिंगर रेना फिट सेशन रे टॉपिक दो थाई कान तबना संताली ड्रामा नोआ संताली ड्रामा रेना ओने जहां को बापल मरा रेना थाई काना ओना बापल मरा रे अबरन नुना गठुरान को नोडे को सेटर कान तबना इन दो गायन रसिका खाने ओनाते अडी रस्का नेचुरा नुना रस्का नुना गखुरान गायन ओनलिए को गखुरिया को गालोचिया को नोनो मंच को चेइन ले तबना नुकु को मार्शल तबना आर्शल तबना को आ समाज हो आर्शलेना मार्शलेना को रिकवर का तबना नोआ लगे अडी गहिर अंतर भितरी कम इन दो अभी गहिर सरहवी चालक होना ये तो बना पे आराम जरी थोड़ा जोर नहीं लेगा हाँ तो जहाँ को नितो नोना सिंगर रे नुनो नील मोने आते लुतुर बीट करते नोआ को बन अंजम किदा आर बन लुतुर रे मन रेबेट का मबन खाली रेबेट तो बांग नोना अंतर तला रे रेकॉर्ड करते रेबेट तो है तबन पे इnye नो दिन अरदास दा आदेश दो बांग कना आ रेबेट दो करते अबना
সংসার আর ইনাগিᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱚᱫᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚᱭ ᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱞᱟᱜᱽᱛᱮ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱵᱮᱡᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ দাদা হিসেব তে আরহᱚᱸ দোসরা তে আᱹᱰᱤ মজ ᱤᱧ আᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱧᱚᱜ ᱤᱧ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ দেশে কবি গুরু নামা ধর্ম দারে জাতি সমাজ গাদানি দুনিয়ারে জাতি সমাজ গাদানি দুনিয়ারে দেশে কবি গুরু নামং ধরম দাড়ে জাতি সমাজ গাদানি দুনিয়ারে জাতি সমাজ গাদানি দুনিয়ারে দেশে গুরু গঙ্গে আমন তুম দাড়ে শ্রমা পুরী রে গঙ্গা দাড়ে শ্রমা সাঙ্গি না গঙ্গা দাড়ে দেশে কবি সারদা প্রসাদ নামং নন দাড়ে গান কাতে অনড়হে ওড়হে গান কাতে অনড়হে ওড়হে গান কাতে অনড়হে ওড়হে গান কাতে অনড়হে ওড়হে এখন কয়ে দেবো কি কথা তোমাদের জন্য ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱰᱨᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱷᱩᱢ